अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वादे के मुताबिक मैं हाज़िर हूँ आप सभी की ख्वाहिश और बेपनाह इसरार के पर महा टीटी 2021 की मैराथन सेशन लेकर, जिसमें हम कंप्लीट उर्दू सब्जेक्ट को एक वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। अब तक आपने उर्दू की जितनी भी स्टडी की है, ये उसका इआदा हो सकता है और काफ़ी मुफीद साबित होगा आपको आने वाले 21 को जो हम महा टीटी का एग्ज़ाम है उसके अंदर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए। तो महा मैराथन सेशन ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अब तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक कर ले ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती जाए। तो चलिए दोस्तों, महा टीटी की तारीख में पहला मैराथन सेशन लेकर हम आए हैं। इसमें देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं उर्दू हुर्फ़ तहज्जी की कुल तादाद और उनके माख़ज़ात। उर्दू के हुर्फ़ तहज्जी की कुल तादाद 52 है। उनमें से 38 हुरूफ सादा या मुफ़रद कहलाते हैं और 14 मुरक्कब या मखलूत कहलाते हैं। इनके माख़ज़ात हिंदी, फ़ारसी और अरबी ज़बान से हैं। उर्दू के इन कुल 52 हुरूफ तहज्जी में खालिस अरबी हुरूफ की तादाद 11 है। खालिस उसके बाद खालिस फ़ारसी जो हुरूफ की तादाद 4 है, जबकि फ़ारसी और अरबी के मुश्तरका हुरूफ की तादाद 20 है और हिंदी अल अस्ल हुरूफ की कुल तादाद 17 है। उर्दू ज़बान हिंदी, फ़ारसी और अरबी के आपसी मेल जोल से पैदा हुई है, इसलिए इस ज़बान के हुर्फ़ तहज्जी में तीनों ज़बानों के हुर्फ शामिल हैं। से, है, ज़ाल, स्वाद, ज़्वाद, तोएं, ज़ोएं, ऐन, ख़ाफ, दो चश्मी है, हमज़ा। अभी जो मैंने आपको हुरूफ पढ़कर सुनाए हैं ये खालिसतन अरबी ज़बान के हुरूफ हैं और ख़दीम फ़ारसी में ये नहीं पाए जाते। खालिस फ़ारसी हुरूफ कौन से मैं बता दूं आपको। पे, च, से, ग, ये खालिस फ़ारसी हुरूफ है। हिंदी अल अस्ल हुरूफ कौन से है वो बता दूं आपको। वो हुरूफ जो हिंदी से उर्दू में आए हैं, टे, डाल, ड़े। इस तरह हुरूफ की कुल तादाद 38 है। उर्दू हुर्फ़ तहज्जी की हैसियत से तरतीबवार हुर्फ़ तहज्जी की तादाद आप जमात अव्वल के उर्दू की किताब में देख सकते हैं, जिसमें एक पेज पर 38 हुर्फ़ तहज्जी मुकम्मल दिए गए हैं और साथ ही साथ 14 मुरक्कब हुरूफ भी नीचे दिए हुए हैं। तो जो हुर्फ़ तहज्जी 38 हुर्फ़ तहज्जी है, ये तमाम हुरूफ सादा हुर्फ़ तहज्जी कहलाते हैं, अलिफ से लेकर बड़ी या तक। इसके अलावा हिंदी के 14 और हुरूफ को उर्दू के हुर्फ़ तहज्जी में शामिल किया गया है। इनमें का हर हुर्फ 2 हुर्फ को मिलाकर बनाया गया है, इसीलिए उन हुरूफ को मुरक्कब या मखलूत कहते हैं। और पहली का जो हुर्फ़ तहज्जी का मैंने कहा है आपको बुक, उसी में ये नीचे दिए गए हैं। ये मुरक्कब हुर्फ इस तरह है कि भ, फ, थ, ठ, झ, छ, ध, ढ, ढ़, क, घ, ल, म, न। इस तरह उर्दू के कुल हुर्फ़ तहज्जी 52 है। अब देखते हैं हुरूफ की किस्में। हुरूफ की 4 किस्में हैं। एक हुर्फ़ सही, हुर्फ़ इल्लत, हुर्फ़ शमसी और हुर्फ़ खमरी। देखिए हुर्फ़ सही क्या है मैं आपको बतला देता हूँ। वो हुरूफ जिनकी आवाज़ बग़ैर दूसरे हुरूफ से मिले भी वाज़े होती है, इन्हें हुर्फ़ सही कहते हैं। अलीफ, वाव और या के अलावा बाकी तमाम हुरूफ हुरूफ़ सही कहलाते हैं। हुरूफ़ इल्लत वो हुरूफ है जिनकी आवाज़
उस वक्त वाज़ेह होती है जब वो दूसरे हुर्फ से मिलकर आएँ। ये हुरूफ 3 हैं जो हमने हुर्फ सही में छोड़े थे, अलीफ, वाव और छोटी या। मसलन अक्सर, वादा, याद, लेकिन तीनों हुर्फ इल्लत यानी अलीफ, वाव और या एक मखसूस सूरत में हुर्फ सही भी हैं। मसलन अलीफ देखिए कि जब किसी भी लफ्ज़ के शुरू में अलीफ आएगा तो उसकी आवाज़ वाज़ेह होगी। यहाँ पर वो अपनी आवाज़ के लिए दूसरे हुर्फ का मोहताज नहीं होगा। जैसे देखिए शुरुआत में आने वाले 4 लफ्ज़ आपको मैं बताता हूँ। एक है आम, अहमद, इमाम, उम्मत। उसी तरह वाव है तो ये हुर्फ इल्लत, अगर वाव किसी लफ्ज़ के शुरू में या दरमियान में आए और इस पर कोई हरकत हो, यानी कि उसके ऊपर कोई एराब हो, तो उसकी आवाज़ वाज़ेह होगी और वो इस तरह वो हुर्फ सही होगा। जैसे वादा, वक्त, हवस, यहाँ पर ये हुर्फ सही भी है। वाव की तरह या भी अगर किसी लफ्ज़ के शुरू या दरमियान में आए और मुतहर्रिक हो तो हुर्फ सही की तरह इसकी आवाज़ वाज़ेह होगी। जैसे ये, मुहैया, गया, याद। चलिए अगली किस्म देखते हैं, हुर्फ शमसी। हुर्फ शमसी वो हुर्फ हैं जिनके पहले अगर अल यानी अलिफ लाम आए तो वो पढ़ा ना जाए। इन हुरूफ की तादाद 14 है और ये ते, से, दाल, जाल, रे, जे, सीन, शीन, स्वाद, ज़ाद, तोएं, ज़ोएं, लाम, नून हैं। अब अलिफ लाम यानी अल के बाद जब ये हुरूफ आए तो मुशद्दद होंगे। मसलन अज़ीमुश्शान, मुंतखब तवारीक। लेकिन अगर अल से क़ब्ल कोई हुर्फ ना हो तो अल का अलिफ पढ़ा जाएगा, लाम अलबत्ता नहीं पढ़ा जाएगा। जैसे अस्सलाम, अंददा। हुर्फ खमरी देखते हैं अब। हुर्फ खमरी वो हुरूफ है जिनके पहले अगर अल आता है तो पढ़ा भी जाता है और उन हुरूफ की तादाद भी 14 ही है। देखिए कौन से हुर्फ मैं बतला दूँ। हुर्फ खमरी भी सुन लीजिए, मैंने हुर्फ शमसी आपको सुनाया था। अलीफ, बे, जीम, है, ऐन, गैन, फे, खाफ, काफ, मीम, वाव और छोटी या। हुर्फ खमरी की चंद मिसालें ये हैं, अल फलाह, अल बलाग, अल मदीना। इस तरह से ये हुर्फ शमसी की हुर्फ खमरी की मिसालें थीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी देखते हैं अगली चीज़, एराब। अब मैं आपको बताऊंगा कि एराब कितने तरह के होते हैं और उनकी कुछ मिसालें भी देने की कोशिश करूंगा। एराब 7 तरह के होते हैं जिन्हें ज़बर, ज़ेर, पेश, मद, जज़म, तशदीद और तनवीन कहा जाता है। ज़बान और लब की ज़रा सी जुम्बिश से आवाज़ की मुख्तलिफ़ सूरतें पैदा होती हैं। इनकी वजह से हुरूफ की आवाज़ों में खफीफ सी हरकत पैदा हो जाती है। इन आवाज़ों को तहरीरी तौर पर ज़ाहिर करने के लिए चंद अलामात का इस्तेमाल किया जाता है। सादा आवाज़ों या सादा हुरूफ पर लगाई जाने वाली इन अलामात या निशानात को आराब कहते हैं। आराब लगाने से हुरूफ में हरकत पैदा होती है और आवाज़ की मुख्तलिफ़ सूरतों की निशानदही हो जाती है। जिन हुरूफ पर आराब होते हैं उन्हें मुतहर्रिक हुरूफ और जिन हुरूफ पर आराब नहीं होते उन्हें साकिन हुरूफ कहा जाता है। ये आराब अरबी, फ़ारसी और उर्दू में यकसा हैं। सबसे पहले देखते हैं हम ज़बर। ज़बर के माने ऊपर के हैं। ये एक छोटी सी तिरछी लकीर है जो हुरूफ के ऊपर लगाई जाती है। जिस हुर्फ पर ज़बर होता है उसे मफ्तूह कहते हैं। ये चीज़ें याद रखने वाली हैं। जिस हुर्फ पर ज़बर होता है उसे क्या कहते हैं? मफ्तूह। ज़बर से हुर्फ में अलिफ की हल्की सी आवाज़ पैदा हो जाती है। जिस भी हुर्फ पर ज़बर होगा
वो ज़बर मतलब वहाँ पर क्या होगा, अलिफ की हल्की सी आवाज़ उसमें पैदा हो जाएगी। जैसे चंद लफ्ज़ मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, देखिए इसमें आवाज़ें हैं ज़बर की। रब, यहाँ पर रे पर ज़बर है। डर, यहाँ डाल पर ज़बर है। अब जो अल्फाज में लफ्ज़ में पढ़कर सुनाऊंगा उसमें ऐन और मीम पर ज़बर है। अमल, फलक, यहाँ पर फ और ल पे ज़बर था। दूसरा देखते हैं ज़ेर, अरबी में इसे कसरा भी कहते हैं। टीटी में अक्सर पूछता है ऐसे ही सवालात। जिस हुरूफ के नीचे ये अलामत लगाई जाती है उसे मकसूरा कहते हैं। तो ये कसरा, मकसूरा, ये चीज़ें आप याद रखेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। सवाल अगर आया किसी भी तरह से पूछा जाए तो आप जवाब तक पहुंच सकते हैं। ये आवाज़ छोटी है कि खफीफ आवाज़ को ज़ाहिर करती है। ज़ेर की जो आवाज़ होती है वो छोटी है की आवाज़ आती है वहाँ पर। जैसा देखिए दाल के नीचे भी ज़ेर है। दिल, अब अलिफ के नीचे ज़ेर है। इम्कान, मीम के नीचे ज़ेर है। मीरास। अब अगले जो एराब की किस्म है वो देखते हैं। अगला एराब क्या है, पेश। अरबी में उसे ज़म्मा कहते हैं। जिस हुर्फ पर ये अलामत होती है इसे मज़मूम कहते हैं। ये अलामत वाव की खफीफ आवाज़ देती है। जैसा देखिए हर पहले लफ्ज़ पर या हुर्फ पर यहाँ पर पेश की आवाज़ है। मैं मिसाल के तौर पर आपको बता रहा हूँ। तू, जू, लू, दो। अब देखते हैं मद। मद के माना है लंबा करना। यह अलामत सिर्फ अलीफ पर लगाई जाती है। अलीफ पर मद होने से अलीफ खींच कर पढ़ा जाता है। जैसा कि आम, आजा, आखिर, आहिस्ता आहिस्ता। जज़म, अब देखते हैं जज़म को सुकून भी कहते हैं। जिस हुर्फ पर जज़म हो उससे पहले का हुर्फ उस हुर्फ से अपने आराब के मुताबिक मिल जाता है। इस तरह जिस हुर्फ पर जज़म हो उसमें ख़ुद हरकत नहीं होती। जैसे यहाँ देखिए खाफ पर जज़म है मिक़दार, सीन पर जज़म है उस, रो पे जज़म है बर्दबाद, खाफ पर जज़म है मकसद। तशदीद, जब कोई हुर्फ एक बार लिखकर दो बार पढ़ा जाता है तो उस हुर्फ पर यह अलामत तशदीद की लगाई जाती है। दो शोशे होते हैं जो कि जिसे तशदीद कहते हैं। मुशद्दद हुर्फ पहली मर्तबा साकिन और दूसरी मर्तबा मुतहर्रिक पढ़ा जाता है। यानी जिस हुर्फ के ऊपर तशदीद लगाया जाता है उसे मुशद्दद कहते हैं। और मुशद्दद हुर्फ पहली मर्तबा साकिन रहता है और दूसरी मर्तबा में उसको मुतहर्रिक करके पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको। रे के ऊपर यहाँ तशदीद है ज़र्रा, अब लाम पर तशदीद है मिल्लत। आया समझ में? अब देखते हैं तनवीन। ये अलामत जिस हुर्फ पर होती है वो नून ना होने के बावजूद वुन की आवाज़ देता है। उसका इस्तेमाल सिर्फ इन अल्फाज पे किया जाता है जो अरबीउल आला हासिल है। ये अलामत लफ्ज़ के आखिर पर लगाई जाती है। इसकी तीन शक्लें हैं, यानी कि इसकी मिसालें आपको मैं दे दूं। फ़ौरन, इत्तेफ़ाक़न, क़स्दन। इसमें नून लिखा नहीं जाता लेकिन आखिरी हुर्फ पर जो है तो दो ज़बर या दो ज़ेर या दो पेश लगाए जाते हैं जिससे नून की आवाज़ निकलती हैं। उर्दू में इस अलामत की सिर्फ पहली और दूसरी शक्ल ही इस्तेमाल होती है, जैसा कि अलिफ दो ज़बर या अलिफ दो ज़ेर। अलिफ दो पेश उर्दू में नहीं इस्तेमाल होती, ये अरबी में ही आते हैं। चलिए अगला देखते हैं अल्फाज का बयान। तो पहले हम देखते हैं मुफरद लफ्ज़। साख्त के एतबार से लफ्ज़ तीन तरह के होते हैं, यानी कि मुफरद, मुरक्कब और मुश्तक़ लफ्ज़। मुफरद या सादा अल्फाज उन अल्फाज को कहते हैं जो ना तो किसी दूसरे अल्फाज से अख्ज़ किए जाते हैं और ना किसी
اور لفظ سے جڑ کر بنتے ہیں، پھر بھی وہ اپنے طور پر پورے معنی دیتے ہیں۔ جیسے چند مثالیں میں مفرد لفظ کی دیتا ہوں آپ کو کہ علم، پھل، ڈاک، روز، شوہر، دل، قلم اور مرغ وغیرہ۔ مرکب لفظ انہیں کہتے ہیں جو ایک سے زیادہ مفرد لفظوں سے مل کر بنتا ہے۔ جیسے اب دیکھیے مرکب لفظ کی قسمیں آپ کو میں بتا دوں چند: خوبصورت، ایماندار، ترقی پسند، دکاندار، خوش نصیب، دلدار وغیرہ وغیرہ۔ اب دیکھیے مشتق لفظ، ایسے تمام الفاظ کو کہتے ہیں مشتق لفظ جو اصل الفاظ سے کسی قدر تغیر یا تبدیلی سے بنتے ہیں۔ جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھیں بے پردہ اور گی، یہ دونوں سے مل کر نیا لفظ بنا ہے بے پردگی، یہ مشتق لفظ ہے، یعنی کہ جو اصل لفظ سے کسی قدر اس کے اندر تبدیلی ہو رہی ہے، تغیر ہو رہا ہے اور اس سے بن رہا ہے۔ بے پردہ میں اور گی میں تھوڑی سی تبدیلی ہو کے دونوں مل رہے ہیں اور یہاں پر وہ بن رہا ہے بے پردگی۔ اب دیکھتے ہیں اردو میں بیرونی زبانوں سے لیے گئے الفاظ کی چند مثالیں۔ اردو میں عربی اور فارسی سے لیے گئے الفاظ کی چند مثالیں ہیں، جیسا کہ وزیر، منشی، خزاں، قصبہ، کاتب، دف، شمشیر، خربوزہ، صراحی، طبلہ، اذاں، امتحان، دستور، فرزند، صندوق، قہوہ، خوبانی، حلق، جرح، نماز، سرخ، سیاہ، قمیص، پاجامہ، شلجم، خورمہ، کباب، خوال، علاج وغیرہ۔ اس طرح موجودہ زمانے میں انگریزی کا چلن عام ہو گیا ہے۔ سائنس و ٹیکنالوجی کی روز افز و ترقی اور روز بروز نت نئی ایجادات و اختراعات کی وجہ سے نئے نئے الفاظ و اصطلاحیں بن رہی ہے۔ انگریزی کے ایسے تمام الفاظ اردو میں جو کہ توں جذب کر لیے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر انٹرنیٹ، ٹیلی ویژن، سیل فون، راکٹ، کمپیوٹر، زیروکس، فیکس، ٹی بی، کینسر، ایڈز، ایکس رے، اسکیننگ وغیرہ۔ اب دیکھتے ہیں ساخت کے اعتبار سے مرکبات کی قسمیں۔ دیکھیے ساخت کے اعتبار سے مرکبات کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک مرکب غیر اضافی اور دوسرا مرکب اضافی۔ دیکھیے پہلا ہم بتلاتا ہوں کہ دھن دولت، پری چہرہ، رات دن، چال چلن، ہم عمر، خوبصورت، ان تمام مرکبات میں دو الفاظ بغیر کسی اضافے کے جوڑے گئے ہیں، انہیں مرکب غیر اضافی کہتے ہیں۔ اور مرکب اضافی دیکھیے اب، جبکہ صبح و شام، آئینۂ دل اور انداز کلام میں دونوں الفاظ بالترتیب واو عطف، زبر اور زیر، کرۂ اضافت اور حمزہ اضافت کے ذریعے جوڑے گئے ہیں۔ اس قسم کے مرکبات کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ مرکبات اضافی کی چند اور مثالیں میں آپ کو بتا دوں۔ عطفی مرکبات جو ہے باغ و بہار، گل و بلبل، سیف و قلم، لیل و نہار، واو سے یہ سب چیزیں جڑی ہیں۔ کرۂ کی اضافت سے بننے والے مرکبات، دل نادان، یہاں لام کے نیچے زیر لگ رہا ہے اور دونوں لفظ جڑے ہیں، حال دل، یہاں پر بھی زیر سے لفظ جڑ رہے ہیں، زاد راہ، حمزہ کی اضافت سے بننے والے مرکبات۔ اب ایک حمزہ جو ہے تو وہ جوڑ رہا ہے ان لفظوں کو، وہ دیکھیے، دیدۂ نم، مجموعہ کلام، یہاں پر حمزہ جو ہے تو دونوں ہی لفظوں میں ہے پر اور حمزہ دونوں بھی لفظوں میں ہے پر آیا تھا، دیدۂ نم اور مجموعہ کلام، اور اس نے ان دونوں لفظوں کو جوڑا تھا۔ یائے مجہول کی اضافت سے بننے والے مرکبات بھی دیکھ لیجئے، دریائے عشق، یائے مجہول سے جو یعنی کہ بڑی یا سے مل کر جڑ کر دونوں لفظ بن رہے، بوئے گل، سوئے مدینہ۔ اب مختصر میں آپ کو سابقے اور لاحقے بتا دیتا ہوں، کیونکہ سابقے اور لاحقے پر بھی ایک سوال آتا ہی ہے
टीटी में 1 नंबर के लिए। बहुत ही आसान है, आप सभी जानते हैं, तो इसे मुख्तसरन में ले लेते हैं कि लफ्ज़ बनाने के लिए लफ्ज़ के शुरू में एक लफ्ज़ और लगाने को साबिक़ा, यानी कि शुरू में एक लफ्ज़ बना रहे हैं हम, नया लफ्ज़ बनाने के लिए उस लफ्ज़ के शुरू में एक लफ्ज़ लगा रहे हैं, ये हो गया साबिक़ा। और लफ्ज़ के आखिर में एक लफ्ज़ लगाने को लाहिक़ा कहते हैं। नया लफ्ज़ बनाने के लिए लफ्ज़ के आखिर में आगे एक लफ्ज़ जो अगर नया हम लगा रहे हैं उसे लाहिक़ा कहते हैं। देखिए साबिक़ा की मिसाल मैं आपको बता देता हूँ। अभी ज़ोर के पहले हम लगा रहे हैं कम, तो बन रहा है कमज़ोर। कार के पहले लगा रहे हैं बे, तो बन रहा है बेकार। बू के पहले हम लगा रहे हैं खुश, तो बन रहा है खुशबू। अब लाहिक़ा बताता हूँ आपको। चाल के आगे हम लगा रहे हैं बाज, तो बन गया चालबाज। दुकान के आगे हम लगा रहे हैं दार, तो बन रहा है दुकानदार। इन्हें उमूमन इस तरह जो साबिक़े लाहिक़े होते हैं मिलाकर लिखा जाता है, और इस तरह होते हैं कि ये जुड़कर एक आवाज़ दिखते हैं और समझ में भी नहीं आता कि किस तरह से अलग अलग हैं। ज़रूरी नहीं कि जैसे कम और ज़ोर अलग अलग ही लिखा जाए, मीम में ज़े मिलाकर कमज़ोर जोड़कर भी लिखा जा सकता है, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। जैसा कि हम कमज़ोर जो आम तौर पर हम लिखते हैं जिसमें मीम में ज़े मिला हुआ होता है, इन्हें अलग अलग लिखना ही दुरुस्त होता है कि कम अलग लिखें और ज़ोर अलग लिखें दोनों लफ्ज़, क्योंकि ये साबिक़े लाहिक़े है। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा इस्म की हालतें। तो देखिए इस्म की आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है 5 हालतें हैं। फ़ाइली हालत, मफ़ूली हालत, निदाई हालत, ख़बरी हालत और इज़ाफ़ाई हालत। एक एक हालत के बारे में इस्म की मैं आपको बता दूं। फ़ाइली हालत, इस्म की वो हालत जिससे ये मालूम होता है कि वो किसी काम का करने वाला हो, वो किसी ख़ास हालत में है, वो किसी काम का करने वाला है या वो किसी ख़ास हालत में है, वो है इस्म की फ़ाइली हालत। जैसे परवेज़ किताब लाया, रज़िया ने सबक पढ़ा, असलम रोटी खा रहा है। काम करने को फ़ाइल कहते हैं, ये तो आपको पता ही है। और इसी पर से कि फ़ाइली हालत की एक अलामत ने है, जिस इस्म के बाद ने आता है वो उमूमन फ़ाइल होता है। अब देखिए दूसरा हम देखते हैं मफ़ूली हालत। मफ़ूली हालत वो है जिससे ये ज़ाहिर होता है कि इस्म पर काम का असर वाक़ हुआ है। जैसे असलम किताब पढ़ रहा है, काम करने वाले को फ़ाइल और काम का असर लेने वाले को मफ़ऊल कहते हैं। मफ़ूली हालत की अलामतें को और से मैं तक हैं, जो कभी इस्तेमाल होती है कभी नहीं होती है, जुमले की निस्बत से रहती है। जैसे कि असलम ने परवेज़ को देखा, स्याही दवात में डाली गई, किताब टेबल पर रखी है, अहमद ने असलम से कहा। ये सब इसकी मिसालें हैं। अगला देखिए निदाई हालत। इन सभी हालतों को बगौर सुनिए और लगे तो साथ में आप लिखते भी जाइए ताकि आपको ये जहन में पुख्ता बैठ जाए, क्योंकि अलग अलग तरह से टीटी में इस पर सवालात आते ही। आपने पिछले पर्चे अगर देखे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये चीज़ें किस तरह से पूछी गई हैं। ये कुछ सवालात के जो जवाबात आपको नहीं मिले होंगे इस सेशन में, मैराथन सेशन में आपको उन सवालात के जवाबात भी मिल रहे होंगे। हर किसी के अलग अलग सवालात हो सकते हैं। अगर आप पूरा सेशन गौर से देखेंगे, सुनेंगे, तो आपको मैं समझता हूं कि बहुत सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब देखते हैं निदाई हालत। किसी इस्म को आवाज़ देने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो निदाई हालत को ज़ाहिर कहते हैं। निदाई हालत यानी आवाज़ देना, निदा से है ना, निदा के माने क्या है, आवाज़। अब निदाई हालत यानी आवाज़ देने वाली हालत, जहाँ इस्म
को आवाज़ दी जा रही है या इसम किसी को आवाज़ दे रहा है, ऐसा हमको महसूस हो रहा है, तो वो निदाई हालत है इसम की। जैसे कि अहमद यहाँ आओ, ओ लड़के, अजी जनाब, ये इसकी मिसालें हैं। अब अगला देखते हैं कि ख़बरी हालत। कोई इस्म जब किसी वाक़या या फ़ेल की ख़बर देता है तो वो ख़बरी हालत में होता है। जैसे हामिद बीमार है, असलम इस शहर का हाकिम है। और आखिरी इजाफ़ाई हालत। इजाफ़त के माना निस्बत के हैं। किसी इस्म का ताल्लुक़ दूसरे इस्म से ज़ाहिर हो तो वो इजाफ़ाई हालत होगा। यानी एक इस्म का ताल्लुक़ दूसरे इस्म से हो, जहाँ पर ज़ाहिर हो रहा है, वो इजाफ़ाई हालत है। जैसे कि हामिद का घोड़ा या घोड़ा हामिद दोनों भी इस्म है, तो हामिद का ताल्लुक़ का से जोड़ा जा रहा है, घोड़ा से, तो ये इजाफ़ाई हालत हो गई। सोने की अंगूठी, इस तरह से इजाफ़ाई हालत ज़ाहिर करने के लिए उर्दू में का, की, के की अलामतें इस्तेमाल की जाती हैं। अब देखते हैं जानदारों की तस्कीर व तानीस के क़ायदे। देखिए, जानदारों की तस्कीर व तानीस को जिन्स की हकीकी कहते हैं। जैसे मर्द, औरत, गाय, बैल, मुर्गा, मुर्गी, जानदारों के इस्मों की जिन्स इन जानदारों के नर और मादा होने की बुनियाद पर आसानी से शनाख्त की जा सकती है, और इनमें मुज़क्कर से मुअन्नस बनाने के लिए कुछ क़ायदे मुकर्रर है, जो मैं आपको बतला देता हूँ। कि मुज़क्कर इस्म के आखिर में अलिफ या हे हो तो उस इस्म की मुअन्नस बनाने के लिए आखिरी हुरूफ अलिफ या हे को याए मारूफ यानी कि छोटी या से बदल दिया जाता है। जैसे कि लड़का, अब इसमें आखिर में अलिफ है तो इसको याए मारूफ से बदल कर लड़की किया गया। घोड़ा, अब इसको इस तज़कीर की तानीस करने के लिए अलिफ हटाकर याए मारूफ छोटी या लगाया गया। घोड़ी, बेटा का बेटी, दादा का दादी, शहज़ादा उसका शहज़ादी। तो ये तरीके अगर आप याद रखेंगे जो बता रहा हूँ, तो तज़कीर व तानीस पर एक सवाल आता ही है, वो आपका एक नंबर। किसी भी तरह से कोई भी सवाल आने दो, चाहे वो आपने पढ़ा हो ना पढ़ा हो, आप आसानी से उसका जवाब दे सकेंगे। ये आप उसके क़ायदे अगर सीख लिए, जानदारों की तज़कीर व तानीस बनाने के जो क़ायदे मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा देखते, चंद मुज़क्कर इस्मों के आखिर में याए मारूफ बढ़ाकर मुअन्नस बनाते हैं। जैसे कि पठान, अब इसमें कुछ हटा नहीं रहे हैं, हम इसमें याए मारूफ बढ़ाएंगे सिर्फ। पठानी, हिरन, हिरनी। अब इसी तरह से मुज़क्कर का आखिरी हुर्फ अलिफ हो तो उससे पहले याए मारूफ यानी कि छोटी या बढ़ाकर मुअन्नस बनाते हैं। जैसे कुत्ता, यहाँ पर देखिए मुज़क्कर का आखिरी हुर्फ अलिफ है तो अलिफ से पहले याए मारूफ बढ़ाएंगे, कुतिया। चूहा, अब यहाँ पर चूहा के अलिफ से पहले याए मारूफ बढ़ाएंगे, चूहैया। इस तरह से अगला देखते हैं कि मुज़क्कर इस्म के आखिरी हुर्फ को नून से बदल कर आखिरी हुर्फ के आगे नून बढ़ाकर मुअन्नस बनाते हैं। अब कुछ मुज़क्कर हुर्फ हैं जिनके आखिर में नून बढ़ाकर आखिरी हुर्फ उसका हटाकर नून बढ़ाकर वहाँ पर क्या किया जाता है, मुअन्नस बनाते। जैसा धोबी, धोबी में यहाँ पर देखिए याए मारूफ है आखिर में, उसे हटा रहे हैं और बना रहे हैं उसको नून लगाकर धोबन। ये उसका तानीस हो गया। तज़कीर दर्जी, अब इसमें याए मारूफ हटाकर वहाँ पर देखिए नून लगा रहे, दर्जन। और पांचवा तरीका है, क़ायदा इसका है, चंद मुज़क्कर अस्मा ऐसे हैं जिनके आखिर में नी या अनी लगा देने से इसका मुअन्नस बन जाता है। जैसा ऊँट, इसमें नी लगा देने से इसका मुअन्नस बन जाएगा ऊँटनी। सैयद, यहाँ पर अनी लगाने से इसका मुअन्नस बन जाएगा सैयदानी। अरबी के मुज़क्कर अल्फाज के आखिर में हे बढ़ाकर मुअन्नस बनाते हैं। जैसा वालिद, आखिर में हे बढ़ा दिए वालदा। मोहतरम, आखिर में हे बढ़ा दिए मोहतरमा। मुकर्रम, आखिर में हे बढ़ा दिए मुकर्रमा। सुल्तान, आखिर में हे बढ़ा दिए सुल्ताना। मौलिम, आखिर में हे बढ़ा दिए मौलिमा।
तो अरबी के जितने भी मुज़क्कर लफ्ज़ हैं उनके आगे हे बढ़ाकर उसको मुअन्नस बनाते हैं। अब इसी तरह से वाहिद से जमा बनाने के क़ायदे हम देखते हैं, ठीक है। अब देखिए वाहिद से जमा बनाने के क़ायदे में, एक को वाहिद और एक से ज़्यादा किसी भी चीज़ को जमा कहते हैं। वाहिद से जमा बनाने के कुछ क़ायदे मुकर्रर है, जिसके तहत एक नंबर में हम देखते हैं कि सबसे पहले अगर वाहिद मुज़क्कर अल्फाज के आखिर में अलिफ या है तो अलिफ या है को याए मजहूल यानी बड़ी या से बदल कर जमा बनाते हैं। जैसे लड़का का लड़के, पर्दा का पर्दे। दूसरी चीज़ देखते हैं, दूसरा क़ायदा, मुअन्नस वाहिद इस्मों को आखिर में याए मारूफ यानी कि छोटी या हो तो छोटी या के बाद अलिफ और नून गुन्ना बढ़ा देते हैं। जैसे लड़की, लड़कियां, कुर्सी, कुर्सियां, टोपी, टोपियां। जिन मुअन्नस वाहिद अल्फाज के आखिर में अलिफ होता है जमा में, उसके बाद हमज़ा छोटी ये नून गुन्ना बढ़ा देते हैं। जैसे घटा का घटाएं, तमन्ना का तमन्नाएं, हवा। चौथा क़ायदा, मुअन्नस वाहिद इस्मों के आखिर में या हो तो इनकी जमा सिर्फ नून गुन्ना बढ़ाकर बनाई जाती है। जैसे गुड़ियाँ, तो इसका नून गुन्ना बढ़ा देंगे गुड़ियाँ। चिड़िया, इसका आगे नून गुन्ना बढ़ा देंगे चुड़ियाँ। बाज़ वाहिद मुज़क्कर अल्फाज जिनके आखिर में अलिफ होता है जमा में बड़ी ए से नहीं बदलते। छठा क़ायदा, जिन वाहिद मुज़क्कर इस्मों के आखिर में अलिफ या है नहीं होती, इनकी वाहिद और जमा में एक ही सूरत होती है। जैसे घर बन गया, घर बन गए, भाई आया, भाई आए, बैल आया, बैल आए। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं अब हम, ज़मीर। इबारत या तहरीर में इस्म के बजाय इस्तेमाल किए जाने वाले लफ्ज़ को ज़मीर कहा जाता है, यानी वो लफ्ज़ जो इस्म के इस्तेमाल में हो ज़मीर कहलाता है। जैसे वो, मैं, तुम, मुझे, आप, उस वग़ैरह ज़मीर कहलाते हैं। इस्म ही की तरह ज़मीर की भी क़िस्में होती हैं और ये 5 है। सबसे पहले हम देखते हैं ज़मीर शख्सी। ज़ाकिर ने कहा मैं पढ़ रहा हूँ। खालिद ने वाजिद से पूछा आप क्या कर रहे हैं। जाहिद ने साजिद से कहा हामिद का फ़ोन आया था, वो कल आएगा। इन मिसालों से पता चलता है कि ज़मीर शख्सी के इस्तेमाल की 3 सूरतें हैं। एक वो जो बात करता है उसे मुतकल्लिम कहते हैं, दूसरी वो जिसमें किसी से बात की जाती है उसे मुखातिब कहते हैं, तीसरी वो जिसमें किसी की निस्बत ज़िक्र किया जाता है इसे गायब कहते हैं। तो इस तरह से मुतकल्लिम, मुखातिब और गायब, 3 सूरतें हैं। इन तीनों से ज़ाहिर है कि वो, आप, तुम वग़ैरह अफराद के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ऐसे ज़मीर जो अफराद या अशिया की जगह पर इस्तेमाल किए जाएंगे उन्हें ज़मीर शख्सी कहा जाएगा। उर्दू में ज़मायर में तस्कीर और तानीस का कोई फ़र्क नहीं होता। मसलन लड़की और लड़का दोनों के लिए वो, तुम और आप इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरह ज़मायर गायब में वाहिद और जमा दोनों के लिए वो इस्तेमाल किया जाता है। इसमें अशख़ास और अशिया का इम्तियाज़ नहीं होता। तू बेतकल्लुफ़ी और मोहब्बत के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा देखते हैं ज़मीर इशारा। देखिए पहली मिसाल इसमें, समीर ने अमीर से पूछा ये आम ख़रीदोगे। दूसरी देखिए, आबिद ने जाहिद से दरियाफ़्त किया वो इमारत कितनी बुलंद है। पहले जुमले में लफ्ज़ ये आम की तरफ इशारे के लिए इस्तेमाल किया गया जो क़रीब है। दूसरे जुमले में वो इमारत के तरफ इशारे के लिए इस्तेमाल किया गया जो दूर है। लफ्ज़ को जो इशारे के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें ज़मीर इशारा कहते हैं। वाहिद और जमा एक ही हालत में रहती है। अब देखते हैं तीसरा ज़मीर तनकीर। देखिए मिसालें, पहली कि अहमद आया,
تو यहाँ पर अहमद की जगह लगाया कर देखें कोई आया, रशीद ने कहा था, तो इसकी रशीद की जगह किसी ने कहा था। ये किताब हैदराबाद में मिल जाएंगी, ये किताब कहीं तो मिल जाएगी। ऐसे ज़मायर जिनसे इसमें शख्सी का साफ तौर से पता ना चलता हो उन्हें ज़मीर तनकीर कहते हैं। जिसमें इसमें शख्सी कौन है ये साफ तौर से पता नहीं चलता, ये ज़मीर तनकीर होते हैं। यानी अनजान अशिया या अफराद के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ज़मीर तनकीर कहलाती है। मंदरजा बाला जुमलों में कोई, किसी और कुछ गैर मुअय्यन शख्स और गैर मुअय्यन शय के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। इन अल्फाज का ऐसा इस्तेमाल ज़मीर तनकीर कहलाता है। कोई अशख़ास के लिए इस्तेमाल किया जाता है और कुछ अशिया के लिए। कुछ का इस्तेमाल कभी कभी अशख़ास के लिए भी किया जाता है, लेकिन हमेशा जमा में, जैसा कि वहाँ बहुत लोग जमा थे तो कुछ खड़े थे कुछ बैठे थे। ये हो गया ज़मीर तनकीर। और अब हम देखते हैं ज़मीर इस्तिफ़ामिया। ज़मीर इस्तिफ़ामिया वो है जो सवाल पूछने के लिए आती है। कौन है, क्या चाहिए, कहाँ से आए हो, किधर जाना है। अभी जो आपने जुमले सुने इनमें सवाल पूछा जा रहा है। पहले जुमले में कौन और दूसरे में क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। ये दोनों लफ्ज़ सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इनमें कौन जानदारों के लिए और क्या बेजान के लिए मुस्तअमल है। कहाँ, क्या, किधर वगैरह भी पूछने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। इन्हें ज़मीर इस्तिफ़ाम कहते हैं। इस्तिफ़ाम के माना पूछने के होते हैं। और अब आखिरी देखते हैं ज़मीर मौसूला। पहले मिसालें देख ली ज़मीर मौसूला की। वो किताब जो कल ख़रीदी थी गुम हो गई। वो लड़का जो यहाँ आया था अहमद का भाई था। जैसा करोगे वैसा भरोगे। जिस तरह कहा गया उसी तरह करना। इन जुमलों में लफ्ज़ जो पहले इस्तेमाल में आने वाली इस्म यानी किताब और लड़का के लिए इस्तेमाल किया गया है। दूसरे लफ्ज़ों में ये वो लफ्ज़ है जो इस्म की जगह इस्तेमाल हो, मगर इसके साथ हमेशा एक जुमला होता है जिसमें इसके इस्म का बयान होता है, इसीलिए इसे ज़मीर मौसूला का नाम दिया गया है। अब देखते हैं सिफत। किसी इस्म की हालत, कैफियत, खूबी या ख़राबी को ज़ाहिर करने वाले अल्फाज को सिफत कहते हैं। जैसे ज़हीन, चालाक, बदसूरत, लंबा, चौड़ा, सफ़ेद, सुर्ख, ठंडा, गर्म, रहमदिल, बकील, खुशगुलू वगैरह। कमाल ज़हीन है, लड़की बदसूरत है, कबूतर सफ़ेद है, टमाटर सुर्ख है, ग़ुलाम अली खुशगुलू है, पानी ठंडा है वगैरह। सिफत की कई किस्में हैं। इसमें से पहली से किस्म देखते हैं हम, सिफत ज़ाती। अहमद हामिद से बहुत बड़ा है। नाक बड़ा जहरीला सांप है। गुलदान खूबसूरत है। दिल्ली खूबसूरत शहर है। समंदर नीला है। इन जुमलों में लफ्ज़ बड़ा, जहरीला, खूबसूरत, नीला ऐसे अल्फाज है जो शख्स, शय और जगह की खूबी, हालत और कैफियत और रंग बता रहे हैं। इन अल्फाज को सिफत ज़ाती कहा जाता है। यानी सिफत ज़ाती वो है जिससे किसी चीज़ या शख्स की अंदरूनी या बैरूनी हालत या कैफियत ज़ाहिर हो। इसके बाद देखते हैं सिफत निस्बती। मैं हिंदुस्तानी हूँ। हवाई जहाज़ देर से पहुँचेगा। हिंदुस्तानी दस्तूर काबिल तहसीन है या नहीं। बर्फीली हवाएं चल रही है। आबी मखलूक के ज़िंदा रहने के लिए पानी ज़रूरी है। इन जुमलों में एक शख्स, शय और ख़ासियत की दूसरी शय से लगाव या निस्बत दी जा रही है। इसी को सिफत निस्बती कहा जाता है। यानी सिफत निस्बती वो है जिनसे किसी दूसरी शय से लगाव या निस्बत ज़ाहिर हो। इसके मुख्तलिफ़ तरीक़े होते हैं।
अगला देखते हैं सिफत की अगली किस्म, सिफत अददी। मुख्तलिफ जुमलों में इस्म की ये जो तादाद बताई जाती है ये दो किस्म की होती है। एक तो वो जो किसी शख्स शय की ठीक ठीक तादाद बताए, जैसे 5 आदमी, 4 गाड़ियाँ, इसे तादाद मुअय्यन कहते हैं। दूसरे, जब ठीक ठीक तादाद किसी शख्स या शय की मालूम ना हो तो उसे तादाद गैर मुअय्यन कहते हैं। देखिए 5 आदमी आ रहे हैं, कुछ लोग खड़े हैं। उसी तरह दूसरी में इसमें 6 फूल गुलदान में लगाए गए हैं। दूसरे इसमें जहाँ गैर मुअय्यन में थोड़े फूल मुझे दो। मुअय्यन तादाद में 4 गाड़ियाँ खड़ी हैं, 10 बच्चे खेल रहे हैं। तादाद गैर मुअय्यन में चंद गाड़ियाँ खड़ी है, चंद बच्चे खेल रहे हैं। ये जो जुमले थे इसमें इस्म की तादाद का पता चलता है कि 5 आदमी आ रहे हैं, गुलदान में 6 फूलों की गुलदान में सजे फूलों की तादाद 6 है, गाड़ियाँ 4 है और खेलने वाले बच्चे 10 है। ये हो गया सिफत अददी। अब आखिरी किस्म देखते हैं सिफत की, सिफत मकदारी। 4 सेर घी चाहिए, 5 गज कपड़ा काफ़ी है। पहले जुमले में घी के तोल का पता चलता है कि 4 सेर घी चाहिए, और दूसरे जुमले में कपड़े के नाप की नुमाइंदगी होती है कि 5 गज कपड़ा काफ़ी है। ये अल्फाज दरअसल अस्मा के मकदार पर रोशनी डालते हैं, इसलिए इन्हें सिफत मकदारी का नाम दिया गया है। अब देखते हैं फ़ेल और मुताल्लिक फ़ेल। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे फ़ेल माजी की तारीफ़। फ़ेल माजी वो फ़ेल है जिसका होना या करना गुज़रे हुए ज़माने या वक्त में पाया जाए। जैसे सलीम आया, मैंने ख़त लिखा, उसने कहा था, वो आ चुका था। फ़ेल माजी की 6 किस्में हैं: माज़ी मुतलक़, माज़ी क़रीब, माज़ी बईद, माज़ी शकिया, माज़ी नातमाम और माज़ी शर्तिया। फ़ेल लाज़िम देखते हैं। फ़ेल लाज़िम वो फ़ेल है जिसमें काम का असर फ़ाइल तक ही महदूद रहे, यानी काम के पूरा करने के लिए मफ़ऊल की ज़रूरत ना पड़े। मसलन बंदर कूदा, सलीम पहना, नुमान आया वगैरह। फ़ेल लाज़िम की पहचान ये है कि इसके साथ मफ़ऊल नहीं होता। इसके बाद देखिए फ़ेल मुतादी। फ़ेल मुतादी वो फ़ेल है जिसमें काम का असर फ़ाइल से गुज़रकर मफ़ऊल तक पहुँचे। अगर मफ़ऊल ना हो तो काम अधूरा रह जाए और जुमला नामुकम्मल। जैसे कि अगर ये कहा जाए कि जमील ने खाया, तो ये काम इसके लिए पूरा ना समझा जाएगा कि इसमें यह नहीं मालूम कि जमील ने क्या खाया है। अगर ये कहा जाए कि जमील ने केक खाया, तो ये जुमला पूरा हो जाएगा। यहाँ केक मफ़ऊल है और इसके बगैर जुमला नामुकम्मल था। कुछ और मिसालें देखिए। कुरान ने इंसान को जीना सिखाया, अकबर ने इंसाफ किया। ये फ़ेल मुतादी की मिसालें हैं। इसके बाद फ़ेल नाक़िस देखते हैं। फ़ेल नाक़िस वो फ़ेल है जिससे फ़ाइल के काम के असर के बजाय फ़ाइल की कोई हालत या कैफियत ज़ाहिर होती है। मसलन रफ़ीक बीमार है, मेज़ पर किताब है, शेर ज़ख्मी है, फूल लाल है वगैरह। इन जुमलों में फ़ाइल की हालत बयान हुई है, इसलिए इन्हें फ़ेल नाक़िस कहते हैं। आखिरी देखते हैं इसमें का फ़ेल मादूला। फ़ेल मजहूल, मादूला से मुराद ऐसा फ़ेल जिसका असर सिर्फ मफ़ऊल तक महदूद रहे, यानी काम के अंजाम पाने का अंदाज़ा हो लेकिन काम अंजाम देने वाले का पता ना चले। ऐसे जुमलों में फ़ेल का ज़िक्र ना हो, सिर्फ मफ़ऊल और फ़ेल का ज़िक्र हो। जैसे कि गेंद फेंकी गई, तारे देखे गए, खिड़की खोली गई। इन जुमलों से हमें ये पता नहीं चलता कि किसने गेंद फेंकी, किसने तारे देखे या किसने खिड़की खोली। इसे कहते हैं फ़ेल मादूला। अब मुताल्लिक फ़ेल देखते हैं। मुताल्लिक़ात फ़ेल के बारे में हम देखेंगे कि मुताल्लिक फ़ेल वो लफ्ज़ या अल्फाज है जो किसी फ़ेल से ताल्लुक़ रखते हैं और जो फ़ेल की मुख्तलिफ़ कैफ़ियतों और हालतों को ज़ाहिर करते हैं। एक मरतबा फिर से सुनिए कि मुताल्लिक फ़ेल वो लफ्ज़ या अल्फाज है
जो किसी लफ्ज़ से ताल्लुक़ रखते हैं और जो फ़ेल की मुख्तलिफ़ कैफियतों और हालतों को ज़ाहिर करते हैं। मसलन फुरक़ान कल हैदराबाद आ रहा है, पानी का जग मेज़ पर रखा हुआ है, सलीम जिस जगह गया था वहाँ पानी ही पानी था, जावेद ने हूबहू उसकी नकल की थी। इन जुमलों में कल, जिस, वहाँ और हूबहू मुताल्लिक़ फ़ेल है। मुताल्लिक़ फ़ेल की किस्में देखिए कि एक वक्त या ज़माने के लिए मुताल्लिक़ फ़ेल, अब, जब, कब, आज, कल, शब रोज़ वगैरह। दूसरा है मुताल्लिक़ फ़ेल की किस्म मकान या जगह के लिए मुताल्लिक़ फ़ेल कौन से इस्तेमाल होते हैं? यहाँ, वहाँ, आगे, पीछे, इधर, उधर। तौर तरीक़े के लिए मुताल्लिक़ फ़ेल जो इस्तेमाल होते हैं, यूँ, क्यों, कैसे, सचमुच, झूठ-मूठ, खुसूसन, तक़रीबन, यकायक। तादाद के लिए जो मुताल्लिक़ फ़ेल इस्तेमाल होते हैं, एक बार, अक्सर, कितना। ईजाब व इनकार के लिए जो फ़ेल मुताल्लिक़ इस्तेमाल होते हैं, हाँ, जी हाँ, यकीनन, बेशक, अलबत्ता, फ़िलहाल। सबब व इल्लत के लिए जो मुताल्लिक़ फ़ेल की किस्में हैं वो है इसलिए, इस तरह, चनाचा, क्योंकि। तकरार लफ्ज़ी जो मुताल्लिक़ फ़ेल है उसके लिए इस्तेमाल होता है रफ्ता रफ्ता, घड़ी घड़ी, आहिस्ता आहिस्ता, जूँ तू। और दो लफ्ज़ के लिए जो फ़ेल मुताल्लिक़ इस्तेमाल होता है आसपास, सुबह शाम, अतराफ़ व अकनाब। मुरक्कब मुताल्लिक़ फ़ेल जब, कहीं, जहाँ, कहीं, अंदर या बाहर, ये मुरक्कब मुताल्लिक़ फ़ेल है, जब कहीं, जहाँ कहीं, अंदर या बाहर वगैरह। तो यहाँ पर हमारा ये फ़ेल और मुताल्लिक़ फ़ेल का मुख्तसर बयान ख़त्म होता है। आगे देखते हैं हुर्फ़ का बयान। अब देखिए हुर्फ़ की किस्में बालिहाज़ नौइयत 4 है: हुर्फ़ रब्त, हुर्फ़ अत्फ़, हुर्फ़ तख़सीस और हुर्फ़ फ़िजाइया। हुर्फ़ रब्त हुरूफ़ की किस्म ब में जो हम पहला देखने वाले हैं वो है हुर्फ़ रब्त। हुर्फ़ रब्त दो लफ्ज़ों के ताल्लुक़ को ज़ाहिर करते हैं, जैसा कि का, की, के। ये हुर्फ़ इज़ाफ़त है। दो इस्मों या एक इस्म और एक ज़मीर का रब्त ज़ाहिर करते हैं। इनके दरमियान मिल्कियत का ताल्लुक़ होता है। ये इनका बाहमी रिश्ता उजागर या उनका बाहमी रिश्ता उजागर होता है। जैसे ये रशीद की किताब है, इस जुमले में रशीद और किताब में मलकियत का ताल्लुक़ है। मोहन जगदीश का भाई है। हामिद और भाई महमूद में भाई का रिश्ता है। यानी हुर्फ़ रब्त में जो है तो किसी से रब्त या ताल्लुक़ ज़ाहिर होता है, फिर वो मिल्कियत का ताल्लुक़ है यानी ये चीज़ इसकी है, या फिर वो रिश्ते का ताल्लुक़ हो। और हुर्फ़ रब्त के लिए जो इस्तेमाल होते हैं अल्फाज का, की, के। दूसरा ने, मुताद्दी अफ़आल में हुरूफ़ ने फ़ाइल और मानों का रब्त ज़ाहिर करते हैं, जैसे अब्बास ने खाना खाया। अब यहाँ पर फ़ाइल और माने का जो है तो रब्त जोड़ने के लिए ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए ये मुताद्दी अफ़आल में ने हुर्फ़ रब्त के तौर पर इस्तेमाल होता है। अब तीसरा देखिए को, से। ये हुरूफ़ मफ़ऊल के साथ आते हैं, जैसे ये किताब अकबर को दो, अकमल से कहो कि मुझसे मिले। चौथा तक, पर से, मैं। ये हुरूफ़ इन जुमलों में इस्तेमाल होते हैं जिनमें इसमें ज़र्फ़ी या तूरी हालत में हो। इस किताब को अलमारी में रख दो। छड़ी से सेब काटो। पीछे, आगे, नीचे, पास, ऊपर, बीच और बाहर, सामने, वास्ते, लिए वगैरह भी हुर्फ़ रब्त है। देखिए हुर्फ़ रब्त की मिसाल एक मरतबा फिर से मैं बोलता हूँ, सुन लीजिए। पीछे, आगे, नीचे, पास, ऊपर, बीच और बाहर, सामने, वास्ते, लिए, ये भी हुर्फ़ रब्त की ही मिसालें हैं, जैसे हमने ऊपर 5-4 देख लिए थे। अब दूसरा देखिए हुर्फ़ अत्फ़। हुर्फ़ अत्फ़ दो जुमलों को मिलाते हैं, जैसे घर में भाई और बहनें सब थे, इसमें दो जुमलों को मिलाया गया है और हुर्फ़ अत्फ़ है। इसमें और जो लफ्ज़ है ये हुर्फ़ अत्फ़ है। हुर्फ़ अत्फ़ की चंद किस्में देख लीजिए। हुर्फ़ वस्ल, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़। इस मिसरे में वो बामाना और हुर्फ़ वस्ल है, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़।
حرف تردید، یہ حروف دو لفظوں یا دو جملوں کو ملاتے ہیں لیکن ان میں کوئی ایک مراد ہوتا ہے۔ یہ حرف ہوتے ہیں یا، خواہ، چاہے وغیرہ۔ حرف استدراک، یہ دو جملوں کے بیچ میں لاتے ہیں، یہ دو جملوں کے بیچ میں لاتے ہیں۔ پہلے جملے میں شک کا اظہار ہوتا ہے، اس کے بعد حروف استدراک لا کر اس شک کو دور کرتے ہیں۔ میں نے اسے بہت سمجھایا لیکن وہ کسی طرح راضی نہ ہوا۔ جو حرف استدراک ہے وہ ہے پر، لیکن، مگر، بلکہ، یہ حرف استدراک ہیں۔ اسی طرح حرف عطف کی اور ایک مثال دیکھیے، وہ ہے حرف استثناء۔ جملے میں کسی کو دوسرے سے الگ کرنا ہو تو حرف استثناء لاتے ہیں، جیسے محفل میں سب لوگ شریک تھے سوائے احمد کے، سوائے، مگر، الا، حرف استثناء کی مثالیں ہیں۔ حروف شرط و جزا، جملے میں حروف شرط آئے تو دوسرے جملے میں اس کا جواب دیا جاتا ہے، جیسے رشید آتا تو میں اسے اپنے ساتھ لے جاتا۔ یہاں پر تو کو اگرچہ حرف شرط کے اجزاء ہے۔ حرف علت کسی بات کا سبب ظاہر کرتے ہیں، جیسے وہ بیمار ہے اس لیے آج کالج نہیں آ سکا۔ حرف علت کی مثالیں کیوں، کہ، اس لیے ہیں۔ حروف بیانیہ، ایک جملے کا بیان دوسرے جملے میں ہو تو دوسرے جملے سے پہلے حرف بیان آتا ہے۔ حرف بیانیہ کی مثال ہے کہ۔ تیسری قسم حرف کی دیکھتے ہیں، حروف تخصیص۔ یہ وہ حروف ہے جو کسی اسم، فعل یا ضمیر کے ساتھ آ کر معنی میں خصوصیت پیدا کرتے ہیں تو بھی حرف تخصیص ہے۔ یہ وہ حروف ہے جو کسی اسم، فعل یا ضمیر کے ساتھ آ کر معنی میں خصوصیت پیدا کرتے ہیں۔ ہی، تو، بھی، یہ حرف تخصیص کی مثالیں ہیں۔ اب آخری مثال دیکھتے ہیں، حروف فجائیہ۔ جو الفاظ کسی جذبے کی شدت یا جوش میں بے ساختہ زبان سے نکل جائیں حروف فجائیہ کہلاتے ہیں۔ حروف فجائیہ کی مثالیں دیکھیے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آہا، افسوس، حیف، ہائے، آہ، اف، اف ہو، اللہ اکبر، آہا، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت، چھی، ہشت، تف، تھو تھو، جزاک اللہ، خوب، شاباش، واہ واہ، معاذ اللہ، الہی توبہ۔ یہ جو ہے تو حرف فجائیہ کی سبھی مثالیں تھیں۔ اب دیکھتے ہیں جملے کے اقسام، محاورے اور کہاوت، رموز و اوقاف۔ سب سے پہلے جملہ کسے کہتے ہیں؟ مسلسل الفاظ کا وہ مجموعہ جس سے بات یا تحریر کا مفہوم واضح اور پوری طرح سمجھ میں آ جائے جملہ کہلاتا ہے۔ تقریر ہو یا تحریر، دونوں میں جملے کی تعریف ایک ہی ہوگی، اور جملے کی شرط یا جملے کے لیے لازمی ہے کہ وہ دو جز پر مشتمل ہو، اس کے دو حصے ہوں، جن کا پہلا حصہ مبتدا کہلائے گا جس سے جملے کی ابتدا ہوتی ہے، اور اسی ابتدا کے متعلق جو خبر یا اطلاع دی جاتی ہے اسے خبر کہتے ہیں، جو جملے کا دوسرا جز یا حصہ کہلاتا ہے۔ ان دونوں یعنی مبتدا اور خبر کے بغیر کوئی بھی جملہ پورا نہیں بنتا یا کہلاتا۔ جملے میں وہ شخص یا چیز جس کا ذکر پہلے کیا جاتا ہے اس کو مبتدا کہتے ہیں، اور اس شخص یا چیز کے بارے میں معلومات یا اطلاع ہوتی ہے اسے خبر کہتے ہیں، جیسے نعمان اسکول گیا، فرقان بازار گیا، سلمہ بہت خوبصورت لڑکی ہے، مزدور گڑھا کھود رہے ہیں، یہ نئے ماڈل کی موٹر سائیکل ہے، وغیرہ۔ ان جملوں میں نعمان، فرقان، سلمہ، مزدور اور موٹر سائیکل یہ مبتدا ہے، اور ان کے تعلق سے جو بات کہی گئی ہے جملوں کے آگے میں، اسکول گیا، بازار گیا، خوبصورت لڑکی ہے، گڑھا کھود رہے ہیں اور نئے ماڈل کی وغیرہ، یہ جو خبر پہنچائی جا رہی ہے، معلومات دی جا رہی ہے، یہ خبر کہلاتی ہے۔ مبتدا کیا ہے دیکھ لیجئے، یہ جملے کا پہلا جز ہوتا ہے
پہلی صورت میں اسم یا ضمیر فعالی حالت میں ہوتے ہیں، مثلا نعیم اسکول گیا، وہ پابندی سے جاتا ہے۔ نعیم اسم اور وہ ضمیر دونوں بھی فاعلی حالت میں ہے، لہٰذا یہ دونوں بھی مبتدا ہو گئے۔ بعض وقت دو یا دو سے زیادہ اسم یا ضمیر فاعلی حالت میں جملے میں مبتدا کی حیثیت رکھتے ہیں، جیسے کہ عفیفہ، ثنا اور ایک جماعت پڑھتے ہیں۔ ان جملوں اور ایک مثال دیکھ لی، ہم اور تم کل دواخانے جائیں گے۔ ان جملوں میں مبتدا ایک سے زیادہ ہے اور اسم و ضمیر کی حیثیت سے استعمال ہوتا ہے، جیسے عفیفہ اور ثنا، یہ دونوں بھی یہاں مبتدا ہے پہلے والے جملے میں، دوسرے جملے میں ہم اور تم، یہ بھی مبتدا ہے۔ مبتدا فاعلی حالت میں اس طرح ہوتا ہے، دو لڑکے کھا چکے، ایک کھا رہا ہے۔ اس جملے میں دو اور ایک اعدادی فاعلی حالت میں مبتدا ہے۔ مبتدا مصدر فاعلی حالت میں بھی ہوتا ہے، لکھنا یادداشت کے لیے ضروری ہے، ڈھونڈنے سے خدا بھی ملتا ہے۔ ان جملوں میں لکھنا اور ڈھونڈنے مصدر فاعلی حالت میں جملے کے مبتدا ہے۔ اب دیکھیے خبر فعل، اسم یا ضمیر مفعولی یا ضمیر مفعولی اضافی، ظرفی یا طوری حالت میں ہو سکتی ہے۔ خبر کی فعلی حیثیت، جیسے میں دیکھتا ہوں، میں اس جملے میں مبتدا ہے اور کہتا ہوں خبر ہے۔ یہ فعل دیکھتا ہوں، یہ خبر ہے، یہ فعل کی حیثیت ہے، یعنی کہ جو خبر کی فعلی حیثیت ابھی ہم دیکھ رہے تھے، جیسے کہ مثال دی گئی میں دیکھتا ہوں، اس میں میں مبتدا ہے، دیکھتا ہوں یہ فعل کی حیثیت سے خبر ہے۔ یہ کتاب کس کی ہے، کس کی ہے خبر ہے، جو ضمیر کی حیثیت سے ہے یہاں پر، یہ مبتدا ہے۔ اسی طرح وہ لڑکی بہت خوبصورت ہے، یہ اضافی خبر کی تعلق سے ہے۔ مثال یہاں پر وہ مبتدا ہے، وہ اور لڑکی مبتدا ہے، بہت خوبصورت ہے یہ اضافی خبر ہے۔ اسی طرح وہ لڑکا بہت بہادر ہے، یہاں پر وہ اور لڑکا مبتدا ہے، بہت بہادر ہے یہ خبر ہے۔ اس کے بعد مرکب جملے کی قسمیں دیکھتے ہیں۔ دو یا دو سے زیادہ جملے مل کر کسی ایک مفہوم کو ظاہر کرتے ہیں تو ایسے جملے کو مرکب جملہ کہتے ہیں۔ مثال دیکھ لیجئے، پروفیسر لیکچر دے رہے تھے اور طلبہ لکھ رہے تھے۔ اس جملے میں پروفیسر لیکچر دے رہے تھے کہتے ہیں تو ایک جملہ ہوگا جس میں مبتدا اور خبر ہے، مفہوم بھی ادا ہو رہا ہے، اس کو مفرد جملہ کہتے ہیں۔ اور دوسرا حصہ یعنی اور طلبہ لکھ رہے تھے کہتے ہیں تو یہ بھی ایک مفرد جملہ ہے، یعنی دو مفرد جملوں سے بنا ایک جملہ ہے جس سے ایک ہی مفہوم ظاہر ہو رہا ہے تو ایسے جملے کو مرکب جملہ کہتے ہیں۔ مرکب جملے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک مطلق اور ایک ملتف۔ مرکب مطلق ایسا مرکب جملہ جس میں ہر مفرد جملہ اپنے مفہوم کو پورا ادا کرتا ہے اور وہ برابر کی حیثیت رکھتا ہے، مرکب مطلق جملہ کہلاتا ہے۔ جیسے کہ پھول کھل رہے تھے اور پرندے چہچہا رہے تھے، ٹیچر کلاس میں آئے اور بچوں نے پڑھنا شروع کیا۔ مندرجہ بالا جملوں میں پھول کھل رہے تھے، پرندے چہچہا رہے تھے مفرد جملے ہیں اور ہر جملہ اپنا مفہوم ادا کر رہا ہے، ایک کا تعلق دوسرے سے نہیں ہے یا دوسرا جملہ پہلے جملے کا محتاج نہیں ہوتا، اسے مرکب مطلق جملہ کہلاتا ہے۔ دوسرا ہے مرکب ملتف، ایسا جملہ جس میں ایک جملہ تو اصل ہوتا ہے اور دوسرا جملہ اس کے ماتحت ہوتا ہے، یعنی تمام جملوں کا مفہوم اس وقت تک ادا نہیں ہوتا جب تک پہلے جملے کو اس سے مربوط نہ کیا جائے۔ جیسے وہ درزی جس کو آپ نے بلایا تھا آیا ہے۔ دوسری مثال، آپ نے جس ڈاکٹر سے ملنے کہا تھا میں ان سے مل آیا ہوں۔ تیسری مثال، کلیم کی سفارش کردہ لغت خرید کر لایا ہوں۔ ان جملوں میں
پہلا جملہ اصل جملہ ہے اور بعد کے جملے اصل کے محتاج ہے. جیسا کہ مثال میں ہم نے دیکھے تھے، وہ درزی آیا ہے، یہ اصل جملہ ہوگا. جس کو آپ نے بلایا تھا یہ ذیلی جملہ ہوگا. ڈاکٹر سے مل آیا ہوں، یہ اصل جملہ ہے. جس سے ملنے کو کہا تھا یہ ذیلی جملہ ہے. اس طرح مرکب مطلق جملے میں جتنے جملے ہوتے ہیں برابر کی حیثیت رکھتے ہیں اور اپنے طور پر پورے معنی رکھتے ہیں، اور ان جملوں کو حرف عطف کے ذریعے ملایا جاتا ہے. ان کی 4 قسمیں ہوتی ہے: وصلی، تردیدی، استدراکی اور سببی. فی الحال ہم یہ نہیں دیکھتے. آگے معنوی اعتبار سے جملے کی قسمیں دیکھتے ہیں ہم. دیکھیے، معنوی اعتبار سے جملے کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے خبریہ جملہ اور ایک ہے انشائیہ جملہ. خبریہ جملہ ایسا جملہ جو کسی واقعے یا حالت کی خبر دے، خبریہ جملہ کہلاتا ہے. بس نہیں آئی، میں آدھے گھنٹے سے انتظار کر رہی ہوں. عقیل کا ویزا آ گیا، آئندہ ہفتے دبئی چلا جائے گا. بچوں کا امتحان ہے، میں نے 4 دن کی چھٹی لی ہے. وہ خط جس کا انتظار تھا آج تک نہیں آیا. یہ خبریہ جملے تھے. اب انشائیہ جملے دیکھ لیجئے. ایسا جملہ جس میں کہنے والے کی دلی خواہش، جذبات یا مقصد کو ظاہر کرتا ہے. اس جملے میں امر یعنی حکم، استفہام اور تمام فجائیہ صورتیں آ جاتی ہے. جیسے کہ تم کل میرے آفس آؤ. کیا تم ابھی تک نہیں آئے؟ مہربانی کر کے مجھے بانگ درا بھجوائیے اور کچھ تشریحات بھی کیجیے. چینل کو سبسکرائب کر دیجیے. اس ویڈیو کو لائک کیجیے. یہ سب انشائیہ جملے ہیں. جملہ کوئی بھی ہو، مفرد، مرکب، مطلق یا مطلق، یہ تو خبریہ ہوگا یا تو خبریہ ہوگا یا انشائیہ ہوگا. اب دیکھتے ہیں محاورے اور کہاوتیں. سب سے پہلے محاورہ کسے کہتے ہیں، روزمرہ سے کیا مراد ہے، ان کو میں آپ کو مثالوں کے ذریعے بتلانے کی کوشش کروں گا. محاورہ کے لغوی معنی بول چال، بات چیت کے ہے، لیکن محاورے کے اصطلاحی معنی ہے اہل زبان کی بول چال یا بات چیت یا اسلوب بیان کے مطابق تحریر یا تقریر کا ہونا. علیحدہ لفظ محاورے کی تعریف میں نہیں آتے، اس لیے محاورہ ہمیشہ 2 یا زیادہ الفاظ میں پایا جاتا ہے. 5 اور 7 2 الفاظ ہیں. یہ جب علیحدہ لکھے یا بولے جائے تو محاورہ نہیں کہلائیں گے، اور ان کو جب ملا کر بولا جاتا ہے جیسے 5 7 تو یہ محاورہ کہلائے گے. مطلب یہ کہ جس طرح اہل زبان زبان کو استعمال کرتے ہیں، اس طرح زبان کو استعمال کرنا اور لفظ کی حقیقی معنوں میں استعمال کرنے کو روزمرہ کہا جاتا ہے. اب دیکھیے، الفاظ کے ایسے مجموعے کو بھی محاورہ کہا جاتا ہے جبکہ الفاظ حقیقی معنوں میں نہیں بلکہ مجازی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. حقیقی معنوں میں استعمال ہوں تو اسے روزمرہ کہیں گے، جبکہ مجازی معنوں میں استعمال ہو تو محاورہ کہیں گے. جیسے دل سے اتارنا، نخل اتارنا وغیرہ. ان میں لفظ اتارنا حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہے، اس لیے اسے محاورہ کہنا درست ہے. اسی طرح جب ہم دھوکہ کھانا، خصم کھانا، ٹھوکر کھانا، غم کھانا کہیں گے تو یہ محاورے ہوئے، کیونکہ لفظ کھانے کا حقیقی استعمال روٹی کھانا، دوا کھانا، میوہ کھانا وغیرہ میں ہوگا. غرض محاورے کے 2 معنی ہوتے ہیں. ایک تو یہ اہل زبان جس طرح زبان کو استعمال کرتے ہیں اسی طرح زبان کو استعمال کرنا محاورہ کہلاتا ہے. دوسرے یہ کہ اہل زبان جس طرح زبان کے الفاظ کو مجازی معنوں میں استعمال کرتے ہیں وہ بھی محاورہ کہلائے گا. ان دونوں میں فرق کرنے کے لیے ایک روزمرہ اور دوسرے کو محاورہ کہنے کی سہولت بخش ہوتا ہے. یعنی یہاں پر آپ کو محاورہ کیا ہے میں سمجھتا ہوں یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. پھر بھی اس کو ایک لفظ میں آپ کو پھر سے کہہ دیتا ہوں ایک لائن میں کہ 2 یا 2 سے زیادہ لفظوں کا ایسا مجموعہ جس سے ظاہری معنی کے بجائے مرادی معنی لیے جائے وہ محاورہ کہلاتا ہے. چند محاورے کی یہاں پر میں آپ کو چند محاورے اور ان کے مطلب بتا دیتا ہوں مختصراً. بہت سارے محاورے ہیں جو آ سکتے ہیں. انشاءاللہ اسی یوٹیوب چینل کے کمیونٹی میں آپ کو اس کی جو تو
इमेजेस शेयर करने की कोशिश करूँगा जल्द ही, ताकि एक मरतबा अगर आप मुहावरे पढ़ लें तो इम्तिहान में आपको याद आ जाए। उसको याद करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक मरतबा आपकी नज़रों से भी गुजर जाएंगे तो बेहतर रहेगा। देखिए, जैसा कि आंखें चुराना मुहावरा है, इसका मतलब है हम आंखें चोरी करते हैं क्या? नहीं, आंखें चुराने का मतलब क्या है? बेरुखी करना। उसी तरह है कि मिट्टी में मिलाना, तुमने तो हमारा नाम मिट्टी में मिला दिए। इसका मतलब यहाँ पर मिट्टी में मिलाना नहीं, नाम को मिट्टी में डालते हैं ऐसे नहीं, नहीं, बल्कि मिट्टी में मिलाना यानी कि बर्बाद होना। उसी तरह से कि हाथ मलना के माने क्या है यहाँ पर? अफसोस करना। ये है मुहावरा। सिर्फ हाथ मल रहे कि नहीं, बल्कि अफसोस कर रहे हैं उसके माने। आंखें बदलना, बेमुरवती करना, इसका मतलब है ये मुहावरा है। अब आंखें बदलना, हम आंखें निकाल के दूसरी आंखें डाल रहे, वो वाली चीज़ नहीं है। आंखें बदलना यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, और इसके जो तो मिजाजी हकीकी मायने के बजाय यहाँ पर मिजाजी मायने ले रहे हैं, तो वो हो गया आंखें बदलना का। और एक देख लीजिए कि आस्तीन चढ़ाना, यानी कि लड़ने मरने को तैयार होना। ये हो गए, ऐसे बहुत सारे हैं। इतनी मिसालें हमारे लिए काफ़ी है, क्योंकि हमारा वीडियो बहुत बड़ा होता जाएगा। अगर हम पूरी मिसालें लें तो आधा घंटा तो शायद मिसालों के लिए ही लग जाए। अब कहावतें देखिए, मुहावरे क्या है आपको समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, मुहावरा क्या है और कहावतें क्या है। तो मैंने आपको अभी मुहावरे की बात बतला दिया। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप वापस इसको वीडियो को बैक लेकर जो तो मुहावरे की तारीफ़ें एक मरतबा और सुन लीजिए, समझ लीजिए। अब कहावतें देखते हैं। कहावतों को ज़रबुल मिसाल भी कहा जाता है। अब ये ज़रबुल मिसल क्या है देखिए। कहावतें, कोई ख़ास बात जो बरसा बरस तजुर्बे व मुशाहिदे में बार बार आ रही हो, नताइज भी यकसां बरामद होते रहे, इसे किसी दानिशमंद ने मुख्तसर अल्फाज में रदीफ़ और ख़ाफ़ी के साथ बयान कर दिया, ज़रबुल मिसल कहलाया। इसमें बड़े बड़े वाक़यात, कहानियाँ, किस्सों के इंतहाई मौसर अंदाज से इंतहाई मुख्तसर अल्फाज में बयान किया जाता है। ये दो हिस्सों पर मुश्तमल होती है। अगर एक हिस्से को अलग कर दिया जाए तो माना नहीं देती, लेकिन लोगों को ज़बानी याद रखने और आम बोलचाल में इस्तेमाल करने में बड़ी आसान और दिलचस्प होती है। कहावतों में उम्मन नसीहतें, तजुर्बात का निचोड़ या कोई बड़ी बात छुपी होती है। इसमें दो जुमले होते हैं जो उम्मन हम वज़न होते हैं। कभी कभी सिर्फ एक जुमले से भी कहावत बयान कर दी जाती है, लेकिन वो जुमला धारदार होता है। अब आपको ज़रबुल मिसाल की या कहेंगे कहावतों की चंद मिसालें मैं बता देता हूँ। जैसे कि आदमी बुलबुला है पानी का, यानी कोई दम की ज़िंदगी नहीं है, हम इंसान की ज़िंदगी कभी भी ख़त्म हो सकती है। ऊँट के गले में बिल्ली, बेजोड़ और बेमेल रिश्ता, यानी असल से नकल की ज़्यादा कीमत होना, इसके माना होते हैं। ये कहावत हो गई। और एक कहावत है कि बगल में बच्चा शहर में ढिंढोरा। ये कहावत है, इसके माना होते हैं कि चीज़ अपने पास हो और तलाश दूसरी जगह या सारी जगह में की जाए। ये कहावत भी आपको अच्छे से याद होगी। आबैल मुझे मार, जानबूझकर लड़ाई मोल लेना। अंधों में काना राजा, बेवकूफ़े में ज़रा अक्ल रखने वाला लायक समझा जाता है। जान बची लाखों पाए, मुसीबत से पीछा छूटा। सांप का काटा रस्सी से डरता है, जिसे बहुत तकलीफ पहुंच चुकी हो वो थोड़ी सी तकलीफ से भी घबरा जाता है। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, यानी नरमी और इनकिसारी से हर काम नहीं होता। मुर्ग की एक टांग, यानी कि अपने ज़िद पर अड़े रहना। इस तरह से बहुत सारी मिसालें हैं। चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता है, यानी कि बुरी आदत नहीं जाती। तो ये कहावतों की भी मिसालें मैं आपको जैसा हमारे YouTube चैनल पर देने की कोशिश करूँगा, या फिर हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें भी सेंड करने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपको मुहावरे और कहावतें मैं समझता हूँ अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और इन दोनों का एक एक नंबर, यानी कि ये 2 नंबर, चाहे पेपर फर्स्ट के हो या सेकंड के हो, इस तरह कुल 4 नंबर अगर दोनों पेपर वालों के तो पक्के हो ही गए होंगे।
अब देखते हैं रमूज़ व औक़ाफ़। रमूज़ व औक़ाफ़ कौन से हैं? रमूज़ से मुराद अलामतें हैं जो इबारत में लगाई जाती हैं। औक़ाफ़ का मतलब भी वो अलामतें हैं जिनसे एक जुमले के ख़त्म होने और जुमले के मुख्तलिफ़ हिस्सों को सही तौर पर पढ़ने में मदद मिलती है। रमूज़ व औक़ाफ़ से इबारत का मतलब ज़्यादा वाज़ेह होता है और इसके मतलब को समझने में मदद मिलती है। बहुत सारे रमूज़ व औक़ाफ़ की मिसालें हैं, जैसा कि सक्ता, जिसे इंग्लिश में कॉमा कहते हैं, छोटा ठहराव उल्टे पेश की तरह होता है। ये मिसालें मैं दिखा नहीं पाया। और वक्फ़ा ठहराव जिसमें नुक्ते के ऊपर उल्टा पेश होता है, सेमी कोलोन कहते हैं इसे। राब्ता, क्लोन, दो डॉट जो होते हैं खड़े। ख़त्मा, फुल स्टॉप, उर्दू में छोटी हल्की सी लकीर आती है, इंग्लिश में नुक्ता आता है। वावेन यानी इन्वर्टेड कॉमा। फिजाइया, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, उल्टा आए। सवालिया, नोट ऑफ इंट्रोगेशन, सवालिया निशान। खौसैन यानी ब्रैकेट्स। इबारत लिखने के दौरान मुख्तलिफ़ मौक़ों पर अलामतों का इस्तेमाल ज़रूरी होता है ताकि इबारत का मफ़हूम ज़्यादा से ज़्यादा वाज़ेह हो सके। अब ये बतला दूं कि आपको इनकी सभी की डिटेल्स मैं समझता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि सक्ता कहाँ लगाते हैं, वक्फ़ा कहाँ लगाएंगे, ये सब आप सभी लोग जानते ही होंगे, इसलिए मैं समझता हूँ इसे बतलाने की ज़रूरत नहीं है होगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हैं अदब। अदब के बारे में हम देखेंगे कि अदब क्या है। अब हम नज़्म और नस्र के बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं नस्र। नज़्म और नस्र में इम्तियाज़ करने का एक अहम वज़न भी है। नस्र ऐसा कलाम है जिसमें वज़न और काफ़िया ना हो। नस्र मुखफ़्फ़ा भी होती है। नज़म से नस्र को इस तौर पर अलहदा किया जा सकता है कि नज़म में आम तौर पर बहर की पाबंदी होती है, जबकि नस्र में ये शर्त नहीं होती। ये बात भी काबिल लिहाज है कि शेर का दारोमदार जज्बे पर है, जबकि नसर में जज्बे का होना ज़रूरी नहीं। इसलिए नसर में इजहार की वसअत और गुंजाइश ज़्यादा होती है और साथ ही ख़यालात की तरतीब भी। उमूमन नसर में फ़ाइल, मफ़ूल और फ़ेल की तरतीब होती है, जैसा कि उमर स्कूल जा रहा है या ज़ैद रोटी खाता है वग़ैरह। नज़्म में क़वायदी तरतीब की पाबंदी लाजमी नहीं, बल्कि शेर में हम आहंग के ग़र्ज़ से बाज़ दफ़ा अल्फाज को आगे या पीछे या हज़्फ़ भी कर दिया जाता है। नस्र में बात बराह रास्त कही जाती है, जबकि शेर में इशारों और कनायों से काम लिया जाता है। नस्र के लिए ज़रूरी है कि इसमें हकीकत और वाक़ियत हो। नस्र का बुनियादी मकसद ये है कि इससे वो काम लिया जाए जो शेर में आसानी से मुमकिन ना हो। मौज़ू और हैयत के एतबार से जैसे शेर की मुख्तलिफ़ किस्में होती है, इसी तरह सूरत और माना के हिसाब से भी नस्र की किस्में हैं। जैसा कि सबसे पहले सादा नस्र। सादा नस्र उस नस्र को कहते हैं जिसमें रुआयत व मुनासबत वग़ैरह ना हो, बल्कि आम फहम और आसान अल्फाज का इस्तेमाल किया गया हो। मसलन मीर अम्मन की बागो बहार। बादशाह ने मुबारक की तरफ देखा और कहा, शहज़ादे को महल में ले जा, खुदा चाहे तो इस साल के गुज़रने से पहले इसकी अमानत इसके हवाले कर दूंगा। ये है सादा नस्र। और दूसरा है सलीस नस्र। लफ्ज़ और माना दोनों एतबार से आसान नस्र को सलीस नस्र कहते हैं। इसमें ये रियायत लफ्ज़ी का इस्तेमाल भी नहीं होता। इसकी मिसाल खुतूत गालिब है। पीरो मुर्शद, आपको मेरे हाल की भी कुछ खबर है। ज़ैफ़ नहायत को पहुँच गया, बीनाई में फतूर पड़ा, हवास मुख्तल हुए, जहाँ तक हो सका अहबाब की खिदमत बजा लाया और आख़िर अशार लेटे लेटे देखता था और इसलाह देता था।
اب نہ آنکھ سے اچھی طرح سوجھا نہ ہاتھ سے اچھی طرح لکھا جائے، یہ ہے سلیس نثر۔ اب دیکھیے مخفہ نثر، ایسی نثر جس میں وزن تو نہ ہو لیکن قافیے کا اہتمام کیا گیا ہے، کسی زمانے میں اس کا رواج بہت تھا مخفہ نثر کا۔ اب مسجع نثر، اس کا سوال بھی آ چکا ہے پچھلے امتحانات میں کہ مسجع نثر ایسی نثر کو کہتے ہیں جس کے دو جملے کے تمام الفاظ ایک دوسرے کے ہم وزن ہوں اور آخر کے لفظ بھی ہم قافیہ ہوں اور کبھی ردیف کا بھی استعمال ہو۔ اس کی مثال دیکھیے، پونڈا پھینکا اتنا برا کہ جس کی برائی بیان سے باہر ہے، پونڈا میٹھا ایسا بھلا کہ اس کی بھلائی گمان سے بڑھ کر ہے۔ اس میں دو جملے ہیں، پہلے جملے میں پونڈا پھیکا اتنا برا اور دوسرے میں پونڈا میٹھا ایسا بھلا ہم وزن، جبکہ جس کی برائی بیان سے باہر اور اس کی بھلائی گمان سے بڑھ کر ہم وزن ہے، برائی بھلائی بیان گمان باہر بڑھ کر ہم قافیہ الفاظ ہے، یہ ہوتی ہے مسجع نثر۔ اور دیکھیے رنگین نثر، ایسی نثر کو کہتے ہیں جس میں صنائع لفظی و معنوی سے کام لیا گیا ہو، جیسا کہ مثال دیکھیے، بندہ حرارت قلب کے عارضے سے حیران و ششدر رہتا ہی تھا، اب ضعف دماغ کی بیماری نے اور بھی آزج اور زج کر دیا، ہر دم یہی سوچ اور منصوبہ آتا تھا کہ کدھر جاؤں اور کون سی ایسی چال چلوں کہ عارضہ بڑھنے نہ پائے۔ یہ ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے دو جملے پڑھے، یہ رنگین نثر کی مثال ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں نظم کے بارے میں کہ شعر کے لوازمات کیا ہے۔ شعر کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ وہ جذبے کی سچائی پر مبنی ہو، کیونکہ اس کے بغیر شعر میں گہرائی و گہرائی پیدا نہیں ہو سکے گی۔ جذبے کی پیشکش میں کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ بات کہنے کی کوشش ہی کامیاب شعر کی ضمانت ہے۔ اسی خوبی کو اعجاز و اختصار کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر علامہ اقبال کا یہ شعر دیکھیے، یہ موج نفس کیا ہے تلوار ہے، خودی کیا ہے تلوار کی دھار ہے۔ یہ شعر ایک مکالمے کی صورت میں ہے، سوال زندگی کی حقیقت سے متعلق ہے، آخر زندگی کیا ہے؟ جواب ملتا ہے تلوار۔ سوال پھر پیدا ہوتا ہے، خودی کیا ہے؟ تلوار کی دھار۔ اس میں اعجاز و اختصار سے کام لے کر اقبال نے انسانی زندگی میں خودی کی اہمیت کو واضح کیا۔ جس طرح تلوار کا بنیادی وصف دھار ہے، اسی طرح انسانی زندگی کا وصف خودی کا ہونا ہے۔ اگر ہم انتہائی خوبصورت اور قیمتی تلوار کا تصور کریں جو اعلیٰ ترین فولاد سے تیار کی گئی ہو، جس کے قبضے پر ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے ہوں، لیکن اس تلوار پر دھار نہ رکھی گئی ہو، ظاہر سی بات ہے اس تلوار کی حیثیت نمائشی ہوگی، کیونکہ جو کام تلوار کا ہے یعنی کاٹنا، وہ اس سے نہیں لیا جا سکتا۔ یہی معاملہ جذبہ خودی سے عاری زندگی کا ہے۔ زندگی کتنی ہی کامیاب کیوں نہ ہو، اگر انسان میں خودداری، بشر عظمت کا احساس اور اپنے فرائض سے ناواقفیت ہے تو وہ مکمل انسان نہیں ہے۔ ہم نے محسوس کیا کہ اقبال نے کتنے اہم فلسفے کو محض 2 مصرعوں اور چند الفاظ میں بیان کر دیا۔ یہی چیز ایجاز و اختصار و وضاحت سے گریز ہے جو کہ شعر کا اہم وصف ہوتا ہے۔ نظم کے لوازمات میں ایک اہم چیز ابہام بھی ہے، یعنی صاف بیان نہ کرنا، دوسرے لفظوں میں وضاحت سے گریز ہے۔ مثلا میر کا شعر دیکھیے، کچھ نہ دیکھا پھر بجز ایک شعلہ پر پیچ و تاب، شمع تک تو ہم نے دیکھا تھا کہ پروانہ گیا۔ میر کہہ رہے کہ ہم نے تو صرف یہ دیکھا کہ پروانہ شمع تک گیا اور پھر شمع کی لو بھڑک اٹھی اور میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ شعلہ تبھی بھڑکتا ہے جب اس کی زد میں کوئی چیز آ جائے جسے آگ جلا سکے، لیکن شاعر خود اس کا اظہار نہیں کرتا کہ پروانہ شمع کی طرف بڑھا اور شعلے نے اسے جلا کر خاکستر کر دیا۔ اس لیے اگر یہ تمام واقعہ وضاحت سے بیان کر دیا جائے تو شعر میں ابہام پیدا نہیں ہوگا، جو کہ شعر کی اہم خصوصیت ہے۔ تب شعر نہ رہ کر نثر ہو جائے گا۔ بہرحال نظم یا شاعری وہ فن ہے جس کے ذریعے بہت کم کہہ کر بہت زیادہ معنی مراد لیے جاتے ہیں۔ چلیے اب دیکھتے ہیں اسالیب بیان، یعنی کہ
इल्म बयान क्या है? तो किसी बात या ख़याल को मुख्तलिफ़ अंदाज से इस तरह बयान करना जिससे इसकी तरसील का मकसद भी पूरा हो जाए और इसमें लुत्फ़ व तासीर के अलावा जिद्दत और एजाज़ व इख्तिसार भी पैदा हो, इल्म बयान कहलाता है। किसी बात या ख़याल का मुख्तलिफ़ अंदाज से इस तरह बयान करना जिससे इसकी तरसील का मकसद भी पूरा हो जाए और इसमें लुत्फ़ व तासीर के अलावा जिद्दत और एजाज़ व इख्तिसार भी पैदा हो, इल्म बयान कहलाता है। इल्म बयान के अज्ज़ाए तरकीबी है तशबीह, इस्तिआरा, किनाया, मजाज मरसल। देखिए तशबीह क्या है, देखते हैं। सबसे पहले कोई दो मुख्तलिफ़ चीज़ों के दरमियान किसी मुश्तरक खुसूसियत की बिना पर एक दूसरे से मिसाल देने को तशबीह कहते हैं। इस अमल का मकसद कलाम में ज़ोर और तासीर पैदा करना होता है। जैसा कि मीर का ये शेर देखिए, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। इस शेर में माशूक के लब को गुलाब की पंखड़ी से तशबीह दी गई है और दोनों में मुश्तरक खुसूसियत नाजुकी है। इस शेर में लब और गुलाब में नाजुकी के अलावा चंद और सिफतें भी मुश्तरक है। दोनों हसीन व दिलकश हैं, दोनों मादी वजूद रखते हैं, दोनों तग़य्युर पज़ीर है, दोनों खिलते हैं यानी तबस्सुम करते हैं। इसके बाद देखिए अब देखते हैं इस्तिआरा। जब कोई लफ्ज़ अपने हकीकी माना के बजाय मजाजी माना में इस्तेमाल हो तो इस्तिआरा कहलाता है। इस्तिआरे के लिए शर्त ज़रूरी है कि कलाम में ऐसे शेर हो, ऐसे इशारे हों जो पढ़ने वाले के जहन को मजाजी माने की तरफ ले जाएं। मसलन फसाहत जंग जलील मांग पूरी कहते हैं, साफ दिल रखते हैं सब मज़हब व मिल्लत वाले, आईने में ना कहें गर्दे कुदूरत देखी। ये है इस्तिआरा की मिसाल। और आगे देखते हैं मजाज़े मुरसिल। लफ्ज़ का इस्तेमाल लुग़वी माना के अलावा किसी और माना में किया जाए और इसकी हकीकी माना और मजाजी माना में तशबीह के सिवा कोई और इलाक़ा हो तो इसे मजाज़ मुरसिल कहते हैं। यहाँ चंद मारूफ़ किस्मों का ज़िक्र किया जाएगा, जैसे कुल कहकर जुज़ मुराद लेना, गर कहे कोई या अली हैदर, भागे कानों में उंगलियां रखकर। कान में उंगली नहीं डाली जाती बल्कि उंगली के पूरे डाले जाते हैं। जुज़ कहकर कुल मुराद लेना। तीसरा है सबब कहकर मज़हब मुराद लेना, जैसे ये कहा जाए कि इस साल बादल नहीं आए और मुराद ये ली जाए कि पानी नहीं बरसा। ज़र्फ़ कहकर मज़रूफ़ मुराद लेना, मसलन मीर हसन कहते हैं, पिला साखिया सागर बेनज़ीर, फंसी दाम हिजरा में बदर मुनीर। इस शेर में सागर से मुराद शराब है जो मज़रूब है। इसके बाद देखते हैं किनाया। देखिए किनाया के लग़वी माना है छुपा हुआ इशारा या छुपी हुई बात। किनाया सराहत के बजाय इख्तिसार का हामिल होता है। जब कोई लफ्ज़ अपने हकीकी और मजाजी दोनों मानों में इस्तेमाल होता है तो किनाया कहलाता है। शेर देखिए, इस चमन में तायर कम पर अगर मैं हूँ तो क्या है। इस चमन में तायर कम पर अगर मैं हूँ तो क्या, दूर है सयाद अभी और आशियाँ नज़दीक है। यहाँ कम पर से कम उड़ने वाला मकसूद है। अगर इससे मुराद परों की मिक़दार थोड़ा होना मुराद लिया जाए तो भी दुरुस्त है। किनाया और इस्तिआरा में फ़र्क ये है कि किनाया हकीकी व मजाजी दोनों मानों में आ सकता है, मगर इस्तिआरा सिर्फ मजाजी मानों में लिया जाता है।
علم بدی، جس طرح انسان اپنے حسن میں اضافہ کرنے کے لیے خوبصورت زیورات، عمدہ لباس استعمال کرتا ہے، اسی طرح کلام میں مزید حسن اور تاثیر پیدا کرنے کے لیے جو طریقے اور ترکیبیں اختیار کی جاتی ہے انہیں صنائع و بدائع کہتے ہیں۔ گویا صنعت ایک کلام کا زیور ہے۔ صنعت کی جمع صنع اور بدی کی جمع بدائع ہیں۔ صنعت سے مراد کلام میں حسن و جمال و لطف و معنی پیدا کیے جا سکتے ہیں جو کلام کے حسن و جمال اور لطف و معنی میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ چند مشہور و منتخبہ صنعتوں کو پیش کیا جاتا ہے آپ کے سامنے۔ صنعت تلمی، تلمی سے مراد شعر یا کلام میں کسی مشہور واقعے یا کسی مشہور شخصیت یا کسی مذہبی روایت کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ تلمی کے الفاظ بظاہر مختصر ہوتے ہیں لیکن اس کے پیچھے وہ پورا قصہ ہوتا ہے جس کی طرف شاعر اشارہ کرنا چاہتا ہے۔ جیسا کہ صنعت تلمی کے لیے مثال کے طور پر یہ شعر دیکھیے: آنکھ کو کر دیا یوں گلزار، دوست کو یوں بچا دیا تو نے۔ آنکھ کو کر دیا گلزار، دوست کو یوں بچا دیا تو نے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکے جانے والا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اگلا دیکھیے: مرات النظیر، کلام میں ایسے الفاظ جمع کیے جائیں جو ایک دوسرے سے ظاہری یا معنوی مناسبت رکھتے ہوں مگر یہ نسبت تضاد یا تقابل کی نہ ہو، اس کو رعایت لفظی بھی کہتے ہیں۔ مرات النظیر کی مثال دیکھیے کہ رو میں ہے رخش عمر کہاں دیکھیے تھمے، نہات باغ پر ہے نہ پاہے رکاب میں۔ اس شعر میں رخش بمعنی گھوڑا کی مناسبت سے باغ اور رکاب کا استعمال ہوا ہے۔ اگر کسی چیز کے لیے کوئی ایسی وجہ بیان کی جائے جو چاہے واقعی نہ ہو مگر اس میں کوئی شاعرانہ جدت و نزاکت اور بات واقع اور فطرت سے مناسبت رکھتی ہو تو اسے حسن تعلیل کہتے ہیں۔ حسن تعلیل کی مثال دیکھیے کہ آتی ہے اس کو دیکھنے موجے کشا کشا، ساحل پہ بال کھولے نہاتی ہے چاندنی۔ یہاں پہ چاند کے زیر اثر لہروں میں مد یعنی جوار پیدا ہوتا ہے، اس کی نہایت عمدہ تعلیل کی گئی ہے۔ اب دیکھیے صنعت تضاد، شعر میں ایسے الفاظ کا استعمال ایک ساتھ کیا جائے جس میں معنی کے اعتبار سے تضاد پایا جائے، جیسے مرنا جینا، آگ اور پانی، خشک اور تر، عرش و فرش وغیرہ۔ اس صنعت کو صنعت تضاد کا نام دیا گیا ہے۔ یہ تضاد اسم، فعل، حروف اور دوسرے اجزاء کلام کے مابین بھی ہو سکتا ہے، جیسے صبح اور شام، فرشتہ اور انسان، خواب اور بیداری۔ مختصر یہ کہ کلام میں ایسے الفاظ جو ایک دوسرے کی ضد ہو جمع کر دیے جائے۔ ہوش کو ہے نشاط کار کا کیا کیا، نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا۔ اور ایک شعر دیکھیے: گاہ مرتا ہوں گاہ جیتا ہوں، آنا جانا تیرا قیامت ہے۔ اس شعر میں مرنا، جینا اور آنا جانا ایک دوسرے کی ضد ہے۔ دیکھیے یہاں پر اب ہم غزل کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ حیت بمعنی شکل، غزل کی بظاہر ایک حیت ہے۔ مطلع، مقطع اور مختلف ہم قافیہ اور ہم ردیف اشعار سے اس کی حیت ترتیب پاتی ہے۔ ہر جز اپنی جگہ اہم ہے۔ اگر غزل بغیر مطلع اور مقطع کے ہو یا اشعار میں ردیف و قافیہ کی پابندی نہ ہو تو اس میں ادھورے پن کا احساس ہوتا ہے۔ بغیر ردیف کی غزلیں یعنی غیر مردف غزلیں لکھنے کا چلن بھی ہے، البتہ ہر صورت میں قافیہ کی پابندی لازمی ہے۔ گو غزل میں حیتی تجربے کی گنجائش نہیں ہے۔ جدید شاعروں نے آزاد غزل کا تجربہ کیا ہے۔ شاعری کی دیگر اصناف کی طرح غزل ڈھیلی ڈھالی صنف سخن نہیں ہے۔ خارجی حالات، مختلف تجربات و مشاہدات، احساسات و کیفیات شدت اختیار کر جاتے ہیں تو غزل کے اشعار کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ تب کہیں شاعر کا جذبہ و خیال مطلع کا روپ دھار لیتا ہے، پھر اس کی تخلیقی صلاحیت غزل کے مختلف اشعار میں نمایاں ہوتی ہے۔ شاعر کی طبیعت کے اس مخصوص کیفیت یا موڈ سے غزل کی فضا بنتی ہے، اس لیے غزل کے اشعار میں معنوی تعلق نہ ہونے کے باوجود ذہنی اور فکری تعلق ضرور ہوتا ہے، جس سے غزل کا جمالیاتی تاثیر قائم رہتا ہے۔ یہی اس کی مخصوص حیت ہے۔ تمثیلی الفاظ، مترنم بحریں، ردیف و قافیہ غزل کی حیت کی اہم عناصر ہیں۔ مطلع، مقطع، تقلص، خطاباً جیسی اصطلاحوں کا استعمال صنف غزل میں ہوتا ہے۔
مطلع اور مقطع کا شمار غزل کے حیتی اجزاء میں ہوتا ہے۔ غزل کا سب سے اہم جز مطلع ہے۔ یہ دو موزوں مصروں کا مجموعہ ہے جو ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، جیسے کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ بعض غزلوں میں کبھی ایک، کبھی دو تو کبھی تین مطلع بھی ہوتے ہیں۔ دوسرے مطلع کو حسن مطلع یا مطلع ثانی کہتے ہیں اور تیسرے مطلع کو مطلع ثالث کہتے ہیں۔ مطلع غزل کا نقطۂ آغاز ہے۔ اس کے دونوں مصروں کے ردیف و قافیہ سے قاری غزل کو مخصوص فضا سے متعارف ہو جاتا ہے۔ مقطع غزل کے حیت میں معمولی جز کی حیثیت رکھتا ہے۔ دراصل یہ غزل کا آخری شعر ہے جس میں شاعر تخلص یعنی قلمی نام کا استعمال کرتا ہے، جیسے ہے اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، ہے اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ شاعر مقطع میں جس نام کا استعمال کرتا ہے وہ تخلص کہلاتا ہے۔ دراصل تخلص یا قلمی نام شاعر کی پہچان کا ذریعہ بنتا ہے، جیسے محمد تقی اور تخلص میر، نام احمد خان، تخلص فیض۔ غالب نے پہلے اسد اور بعد ازاں غالب تخلص اختیار کیا۔ تخلص کے استعمال سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شاعر اپنے متعلق کچھ کہنے کا خواہش مند ہے۔ بعض شاعروں نے مطلع کے پہلے مصرعے میں تخلص برتا ہے۔ اس قسم کے شعر مقطع نہیں کہلاتے، جیسے ہم ہوئے، تم ہوئے، میر ہوئے، اس کی زلف کے سب اسیر ہوئے۔ خطہ شاعری کی وہ صنف ہے جس میں کوئی ایک موضوع کا بیان کم سے کم 2 شعروں میں کیا جاتا ہے۔ 2 یا 2 سے زائد مسلسل اشعار جن میں کوئی خاص بات بیان کی جائے خطہ بند کہلاتے ہیں۔ خطہ بند غزل کا وہ حصہ ہے جو مخصوص موضوع سے متعلق ہوتا ہے۔ اس میں اشعار کی تعداد کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ شاعر خطہ بند اشعار سے پہلے خاف کا نشان لگاتا ہے۔ یہاں پر ہم چند شاعروں کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں، جیسے کہ میر، غالب، فیض، فراق۔ ان میں سے ہم دیکھیں، سب سے پہلے میر کا دیکھتے ہیں۔ میر کا نام محمد تقی اور میر تخلص تھا۔ وہ میر تقی میر کے نام سے مشہور ہوئے۔ 1722 میں اکبر آباد یعنی آگرہ میں پیدا ہوئے۔ والد کے انتقال کے بعد دہلی آئے، اپنے ماموں سراج الدین علی خاں آرزو کے یہاں قیام کیا۔ ان کے ماموں اپنے عہد کے نام اور شاعر تھے۔ انہوں نے میر کی تربیت کی۔ میر نے ان کے زیر تربیت مشق سخن جاری رکھا۔ دلی کی بربادی کے بعد مجبوراً انہیں لکھنؤ کا رخ کرنا پڑا۔ یہاں ان کی خوب عزت افزائی ہوئی۔ میر کو اس قسم کی محفلوں سے کوئی سروکار نہ تھا۔ وہ نہایت ہی خوددار انسان تھے، اس لیے انہوں نے آخری دم تک اپنی درویشانہ زندگی میں فرق آنے نہ دیا۔ میر کو بچپن سے بے شمار مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اکبر آباد چھوڑنے سے پہلے اور اکبر آباد چھوڑنے کے بعد کبھی انہیں اطمینان، خوشحالی اور فراغت کے دن نصیب نہ ہوئے۔ میر نے عملی لیاقت، خلوص، جذبات اور سوز دل کے علاوہ جس چیز کو اہمیت دی وہ سلیقہ ہے۔ اس کی وجہ سے وہ منفرد شیوائے گفتار کے شاعر کہلائے۔ ہر دور کے شعراء نے میر کی عظمت کا اعتراف کیا۔ ذوق کی حسرت رہی کہ انہیں میر کا انداز نصیب نہ ہو سکا۔ میر کے 6 دیوان ہیں۔ انہوں نے غزلوں کے علاوہ قصائد، مثنویاں، مرثیاں، سلام اور واسوخت بھی لکھے ہیں۔ فارسی میں نکات الشعراء کے نام سے ایک تذکرہ لکھا جو اردو کا پہلا تذکرہ مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی 2 تصانیف ذکر میر اور فیض میر فارسی زبان میں ہیں۔ ان کا انتقال 1815 میں لکھنؤ میں ہوا۔ کوئی اور شاعر میر کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکا۔ انہیں خدائے سکن کہا جاتا ہے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب۔ اسد اللہ خان نام مرزا نوشہ عرفیت، نجم الدولہ، دبیر الملک، نظام جنگ جیسے خطابات سے نوازے گئے۔ غالب 1797 آگرہ میں پیدا ہوئے اور 1869 میں دہلی میں انتقال ہوا۔ پہلے اسد تخلص کیا اور بعد ازاں چند وجوہات کی بنا پر اسے ترک کر کے غالب تخلص کرنے لگے۔ وہ ابھی 5 برس کے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کے چچا نے ان کی پرورش کی۔ بہت جلد چچا کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر نانا نے ان کی کفالت کی ذمہ داری قبول کی۔ انہیں حکومت سے معمولی پینشن ملتی تھی۔ انہیں بہت مشکلیں اٹھانی پڑی۔ 11 برس کی عمر سے غالب شعر کہنے لگے تھے۔ 13 برس کی عمر میں ان کی شادی نواب الہی بخش کی صاحبزادی امراؤ بیگم سے کر دی گئی۔
غالب کو ایک طرف مالی پریشانیوں کا سامنا تھا تو دوسری طرف دلی کے اجڑنے اور اپنی تہذیب کے مٹنے کا غم کھائے جا رہا تھا۔ ان کی اعلیٰ ظرفی کا یہ عالم تھا کہ وہ اس غمزدہ ماحول میں مسکرانے کا فن جانتے تھے، اسی لیے حالی نے انہیں حیوان ظریف کہا ہے۔ وہ عظیم شاعر ہی نہیں، وہ عظیم انسان بھی تھے، چاہے شاعری ہو یا خطوط، اس میں ان کی عظیم شخصیت جلوہ گر ہے۔ غالب نے غزلوں کے علاوہ قصیدے خطاط بھی لکھے۔ نثر میں اردو معلیٰ اور اودھ ہندی ان کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ وہ جدید نثر کے مجدد مانے جاتے ہیں۔ ان کی شاعری تہدار بھی ہے اور سہل بھی۔ پڑھنے والا یہ محسوس کرتا ہے کہ میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ غالب جدت پسند طبیعت کے مالک تھے۔ انہوں نے معاملات زندگی اور معاملات عشق کو فلسفیانہ زاویہ نظر سے دیکھنے کی ایک ایسی روایت قائم کی جس کی مثال اردو میں ملنا محال ہے۔ فیض احمد فیض 1911 کو سیالکوٹ کے گاؤں کالا خادر میں پیدا ہوئے۔ نام احمد خان اور تخلص فیض تھا۔ فیض احمد فیض کے نام سے شہرت نصیب ہوئی۔ ان کی ابتدائی تعلیم سیالکوٹ میں ہوئی۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے BA اور MA کے امتحانات کامیاب کرنے کے بعد فیض MAO کالج امرتسر میں انگریزی کے استاد مقرر ہوئے۔ پھر کراچی کے ایک کالج میں پرنسپل کی حیثیت سے تقرر ہوا۔ فیض نے مختلف ملازمتیں اختیار کی۔ ادب لطیف لیل و نہار کے علاوہ پاکستان ٹائمز اور امروز کے مدیر رہے۔ فیض کا شمار بین الاقوامی شہرت یافتہ شاعروں میں ہوتا ہے۔ ترقی پسند شعراء میں وہ صف اول کے شاعر مانے جاتے ہیں۔ وہ نہ صرف بہترین نظم گو شاعر ہیں بلکہ انہوں نے غزل کو ایک نیا رنگ و آہنگ عطا کیا۔ ان کا سب سے اہم کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے غزل کی روایتی علامتوں کے پردے میں حکمرانوں کے جور و ستم، لیلائے وطن سے محبت، آزاد وطن کی سازشوں اور اپنے بے گناہی کا ذکر نہایت ہی خوبصورتی کے ساتھ کیا ہے۔ نقش فریادی، دست صبا، زندان نامہ، دست تہسنگ، سرودائی سینہ، شہر یاراں ان کے مشہور شعری مجموعے ہیں۔ تنقیدی مضامین کا مجموعہ میزان صلیبی، میرے دریچے میں بیوی کے نام لکھے خطوط کا مجموعہ ان کا ادبی سرمایہ ہے۔ انہیں کئی اعزازات اور ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ان کا انتقال 1984 میں ہوا۔ فیض کے کلام میں غم جانا اور غم دورہ کا حسین امتزاج ملتا ہے۔ یہ عمل ان کے دور اسیری کی یادگار ہے۔ نیچے دیے گئے شعر میں جذبہ کے حدت اور بیان کی صداقت ہے، کیونکہ زمانے کے مسائل میں الجھ کے رہنے کے باوجود وہ اپنی محبت سے دامن نہیں چھڑا سکے۔ دل میں اب یوں تیرے بھولے ہوئے غم آتے ہیں، دل میں اب یوں تیرے بھولے ہوئے غم آتے ہیں، جیسے بچھڑے ہوئے کعبے میں صنم آتے ہیں۔ فراق گورکھپوری کا ایک دیکھ لیتے ہیں۔ رگھوپتی سہائے نام اور فراق تخلص تھا۔ 1896 میں گورکھپور میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق کاسٹ گھرانے سے تھا۔ آگرہ یونیورسٹی سے انگریزی میں MA کی ڈگری حاصل کی۔ الہ آباد یونیورسٹی کے شعبہ انگریزی میں بحیثیت استاد ان کا تقرر عمل میں آیا۔ تقریباً 20 سال کی ملازمت کے بعد ریٹائر ہوئے۔ بچپن ہی سے انہیں شعر گوئی کا شوق تھا۔ انگریزی کے پروفیسر ہونے کے باوجود اردو زبان سے بہت لگاؤ تھا۔ اکثر وہ اپنے طلباء سے کہا کرتے تھے کہ اگر شائستہ اور مہذب نظر آنا ہو تو اردو زبان کا مطالعہ کرو۔ ان کا اردو ادب کا مطالعہ نہایت وسیع تھا۔ انہیں نثر و نظم دونوں پر یکساں عبور حاصل تھا۔ وہ قدیم و جدید ادب کے دل دادا اور اردو شاعری کی کلاسیکی روایتوں کے علم بردار تھے۔ ان کی شاعری میں ہندوستانی رنگ زیادہ جھلکتا ہے۔ روح کائنات، شعلہ ساز، شبنمستہ روپ، پچھلی رات، گل نغمہ ان کے شعری مجموعے ہیں اور تنقیدی تصانیف میں اندازے اور اردو کی عشق شاعری قابل ذکر ہے۔ فراق احساس جمال کے شاعر ہیں۔ عشق کے مختلف رنگ ان کی شاعری میں ملتے ہیں۔ لہجے کی نرمی اور جذبات کی کسک ان کی غزلوں کی جان ہے۔ فراق کی آواز جدید اردو غزل کی ایک معتبر آواز ہے۔ فراق اردو کے پہلے شاعر ہیں جنہیں 1969 میں بھارتی گیان پیٹھ جیسے نہایت اعلیٰ آواز سے نوازا گیا۔ 1982 میں ان کا انتقال ہوا۔ چلیے نظم کی اقسام دیکھ لیتے ہیں۔ نظم میں سب سے پہلے ہیں نظم مخفّہ۔ نغم مخفّہ سے مراد ایسی نظم جس میں بحر اور قافیوں کی ترتیب میں مقررہ اصولوں کی پابندی کی گئی ہو۔ پابند نظم میں سارے اشعار ایک ہی بحر میں ہوتے ہیں اور ہر شعر میں قافیے کی پابندی کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اس کے اشعار دوسرے مصرے
ہم خافیہ ہوتے ہیں، اس کے اشعار کے دونوں مصرے ہم خافیہ ہوتے ہیں۔ خافیہ شعر کو خوش آہنگ اور دلکش بناتا ہے۔ خافیے کے الفاظ شعر کے اندر بھی آ سکتے ہیں اور آزاد شاعری میں ایسے خافیے شعر کی خوبصورتی میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ اسی حیت شعر کو نظم مخفہ کہتے ہیں۔ جیسے جوش کے یہ اشعار: نظریں جھکائے عروس فطرت جبی سے زلفیں ہٹا رہی ہے، سحر کا تارا ہے زلزلے میں افق کی لو تھر تھرا رہی ہے، روش نغمہ طرب ہے چمن چمن جشن رنگ و بو ہے، طیور شاخوں پہ ہے غزل خواہ کلی کلی گنگنا رہی ہے۔ نظم معرہ دیکھتے ہیں اب۔ ایسی نظم جس میں مصروں کے ارکان کی تعداد برابر رہے، یعنی ایک ہی بحر میں ہو مگر ان میں خافیہ نہ ہو، نظم معرہ کہلاتی ہے۔ نظم معرہ کو انگریزی میں بلینک ورس کہا جاتا ہے اور یہ صرف 1 میٹر یعنی 1 بحر میں لکھی جاتی ہے، لیکن اردو شاعروں نے اس کے لیے مختلف بحروں کا استعمال کیا ہے، اس لیے اردو میں ہر وہ نظم جو کسی بھی بحر میں ہو مگر جس میں خافیے کی پابندی نہ ہو معرہ کہلائے گی۔ مثال کے طور پر تصدیق حسین خالد کی یہ نظم: کھیلتا ہے چمن میں فوارہ، پتیاں گر رہی ہے گرد، زرد اودی سفید نیلی سرخ رنگ ان کا وہ گیروں کے مانند پتھروں سے چمٹتا جاتا ہے، لکھی جاتی ہے داستان چمن۔ اردو میں عبدالحلیم شرر اور اسماعیل میرٹھی کے ذریعے نظم معرہ کا آغاز ہوا۔ بعد میں نون میم ارشد، میراجی مختار صدیقی، قیوم نظر، مخمور جالندھری، کمال احمد صدیقی، سلام مچھلی شہری، اختر الایمان، اختر شیرانی، علی سردار جعفری وغیرہ نے نظم معرہ کو مثبت قدروں کا حاصل بنایا اور حیت کی تبدیلی کو نمونے پیش کیے۔ نظم آزاد یہ صنف نظم مغربی شاعری سے اردو میں آئی ہے اور کافی مستعمل و مقبول ہے۔ انگریزی میں یہ فری ورس کہلاتی ہے اور اردو میں اس کا لفظی ترجمہ آزاد نظم کے طور پر رائج ہے۔ آزاد نظم میں شاعر بحر اختیار کر کے ارکان کو کم یا زیادہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے مصرے طویل اور مختصر ہو جاتے ہیں، یعنی مصرے تو ایک رکنی بھی ہوتے ہیں۔ نظم معرہ کی طرح نظم آزاد کی حیت بھی خافیوں سے آزاد ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر مخدوم محی الدین کی نظم چارہ گر: ایک چمیلی کے منڈوے تلے میں کدے سے ذرا دور اس موڑ پر، 2 بدن پیار کی آگ میں جل گئے، پیار حرف وفا، پیار ان کا خدا، پیار ان کی چتا، 2 بدن اس میں بھیگتے چاندنی میں نہاتے ہوئے، جیسے 2 تازہ رو تازہ پھول پچھلے پہر، ٹھنڈی ٹھنڈی صبح رو چمن کی ہوا صرف ماتم ہوئی۔ شاعری میں نثر کا ایسا استعمال جس میں شعر کے خواص کے ساتھ داخلی آہنگ بھی پایا جائے، نثری نظم کہلاتی ہے۔ اس میں نہ تو مصرے برابر ہوتے ہیں اور نہ ہی خافیہ اور بحر کی پابندی کی جاتی ہے، بلکہ صرف نثری ترتیب کا ہی لحاظ رکھا جاتا ہے۔ یہی اس کی خصوصیت ہے۔ نثری نظم کے لیے حیت اور موضوع کی کوئی قید نہیں۔ شمس رحمان فاروقی نے نثری نظم کی تعریف میں کہا کہ اگر نثر میں منظم آہنگ ہو تو وہ نظم کی طرف مائل سفر ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں محمد حسن کی نثری نظمیں، سجاد ظہیر کا مجموعہ پگھلا نیلا اور اعجاز احمد کی نظمیں بطور مثال پیش کی جا سکتی ہیں۔ تو دوستو، مہا ٹی ٹی کا پہلا اردو مہا میراتھن آج یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ امید ہے آپ لوگ اس کو پسند کریں گے اور پسند آنے کی بنا پر اس ویڈیو کو لائک کریں گے، چینل کو سبسکرائب کریں گے اور اپنے دوستوں کو سجیسٹ کریں گے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے۔ آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔